awa baroni damnenan sokoman an sokoma yankao aw shirakanya. J'espère que bashite mogoshila aw bela jelen sokoma. Bienvenue asaka baroni damnena aybo baroni damnena ay keru ay to ka keru bla ay to ka écran kana tapoter aba partager pour que spectateur ou betia tugumna bashi foitana alhamdulillah aw yere dun. J'espère que aw shirakanya. J'espère que bashite mogola no. Avela Jeleni Soroma, Conte, bonne arrivée, Konate, bonjour, bonne arrivée, Béatrice. Kuno iten fou pour les cantons. Pour le tigate, am sur Marina, on compagnie no akana na énervation wulide. Aywa. Bonjour à tous. Bienvenue à Saga Baroni Damnena. Avela Jeleni, bonne arrivée. Nasroni Mogomu Nalinkurado, abonné à Saga Baroni émission Amemi TikTok s'en fait du lundi au vendredi à partir de 11h de Paris et à partir de 9h de Bamako. Mais comme heure bien a changé ça, ce sera à partir de 10h de Bamako, Inch'Allah. C'est quand on s'en va dire qu'on va acheter mon là. Ah oh, né. Bashi foi tena sur madena, alhamdulillah. Company Arama Dembi Nyong Tamsoko somro bedi vachite no koni ay to ka écran kana tapoter aba ka tanto dron voilà ne ba ka kerula aba tapoter comme ça spectateur ou chaya aba partager ka contact fanama ukana anga somare na baroni damne na aya ko mo ko saka baroni damne na ay woli ke aya pelu ke ay partager ke ay wole ay ne fasala me kolo wallahi ne asoro dunia kono ma chama debe ala bo lu kunadia nga wallahi were bu foshika bo kunadia koro ata ni de bonjour jenna somogo bedi Mr Musbi somogo bashi tawla kanga kloma jo jeli ko kanga kloma jo fula ka kunadia fana bana ala madeni na tinya kono ina na soro ifaye barakela de abisto dokema wallahi ayefuna wolo dima wallahi ala tanuga barikada ala igal fiki kunadia ala yo fadima wajani manja salut Jalo somo wedi ko kai aw shirakanya bashi tawla koni aya partager ay keru bla spectateur be na tugum na baroni damne na kunu baro kunteno biso ko marena koni adamne na bonjour wali jawara ya soro ale de be singere do wali deunda ka singere do ayere deunda kulundola asa ala yi so bajmana eki ala fuga barikada wa wali jawara ni mami kasira ko ala ma balema nyuma kalifaima ni mami wali jawara soro ka ki balema e iga kashibi ba ni mami kasira frandala nyuma dima ni mami wali mi soro ka ki wolo ba e okay nyame attends, est-ce que c'est la quelle direction? Ok, c'est déjà fait. Donc alors abonnez-vous mon canal Kurado. Mama Sam bonjour, Sili bonjour, Idrissa bonjour, Latifa bonjour, Moussa Somoro wedi ko di bashitaula. Bonjour à tous, bienvenue, bonne arrivée. Alors installez confortablement. Amina tem for soni sanno. Lagare kakolo somoko bedi kori bashitaula. Salam kumba somoko bashitaula. Akona tare aina aya partager aka contactu maukana anta sonindro allo am sokoma rasira ere somo bedi
Allô? Ça la connexion tara. Voilà, donc on va essayer qu'à komi kuma caman an bɛ mɛn ka sɔrɔ an ma thème fɔ dɔɔni an bɛ thème fɔ au fur et à mesure ni mɔgɔw nana ni mɔgɔ minnu m'a faamuya an b'a expliquer olu ɲɛna n'a sɔrɔ ni mɔgɔ minnu nalen kura don émission ye Asaka Baroni a bɛ kɛ du lundi au vendredi à partir de 11h de Paris et à partir de 9h de Bamako comme heure bɛna changer sisan nɔ ce serait à partir de 10h de Bamako donc émission in contexte ye min ye aw bɛ message ci ne ma au plus 34 aw bɛ indicatif que follow. Le numéro c'est le plus 34 66 2 09 55 69. Le plus 34 c'est l'indicatif. Le 66 2 09 55 69. Abe message ci ka ka problème fo ne ɲana donc ne bɛ charger dɔrɔn ne bɛ na TikTok sanfɛla la ne bɛ live kɛ n b'a ka problème ɲɛfɔ mɔgɔ si tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ si jamu tɛ fɔ problème ninnu dɔrɔn de bɛ fɔ comme ça mɔgɔw bɛ weleli kɛ u bɛ u da don an ka kuma la ni conseil min b'u bolo u b'o d'aw ma ni hakilina min fana b'u bolo u b'olu fana d'aw ma a ka ca Ala fɛ hali aw minnu n'a a problème t'aw da la bi bi in na conseil minnu bɛ di ça peut servir dans les jours à venir an ka bi sɔgɔmada in na excusez an ka bi sɔgɔmada in na thème bɛ an balimamuso dɔ kan an balimamuso ko ale furulen don den fila b'ale bolo ale y'a cɛ muso filanan de ale y'a cɛ muso filanan de depuis ale donna ale sinamuso ma lafiya depuis ale donna don min na fo bi ale sinamuso ma lafiya k'a bɛ kɛ yɛrɛ ale sinamuso hinɛ b'ale minɛ fo ale bɛ kasi su fɛ tellement que ale b'a dɔn k'a sinamuso tɔɔrɔlen don a nin na yɛrɛ yɛrɛ de ale yɛrɛ tɔɔrɔlen don sinamuso in fɛ mais ale furula kama den fila yɛrɛ b'ale bolo ko tellement que sinamuso kɛlen don ka a ka fɛn bɛɛ ta a ka temps n'a ka fɛn bɛɛ ta k'a kɛ ale dɔrɔn de ye sinamuso in tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye tugun n'ale tɛ donc denkɔrɔbalenw bɛ sinamuso bolo a denkɛ fɔlɔ o kɛlen don drogue tala ye o bɛ diɲɛ ɲɛfɛ o kɛlen don drogue tala ye mais tellement que ale de ka ko bɛ sinamuso préoccupé sinamuso bɛ k'ale de ka kow ɲɛɲini fo sinamuso dɛsɛlen don ka a den yɛrɛ ka kow ɲɛɲini k'a ka da ale ye ka den ta ka taga n'a ye centre la u bɛ se ka centre de désintoxication ninnu na pour que ka den furakɛ ko mais n'ale y'o kɛ ko sinamuso bɛ fa bɔ fatɔla ka don ale ɲɛna ko den hinɛ b'ale la ko tuma dɔw la a bɛ jigin ale kunna yɛrɛ ka furu sa ka taa ka sinamuso to a cɛ bolo ale b'a dɔn ale ni sinamuso in bɛ ka cɛ in tila a bɛ ka se sinamuso in ni yɔrɔ min na ale de b'a dɔn ko ni conseil min b'aw bolo a k'a kɛ Ala kama yɛrɛ de a k'a fɔ ale ɲɛna parce que ale tɔɔrɔlen don a nin na ale tɛ ka se ka lafiya k'a bɛ ka kɛ i b'a fɔ ale nana ka na dɔ de ka vie tiɲɛ a bolo tantɔ voilà. Allô, an sɔgɔma. Bonjour, Chocobo Bidi. Alhamdulillah, il est là. Oui, ça va. Ok. Ah? Ok, Dieu merci, amen. Baasi tɛ mɔgɔ si foyi la, alhamdulillah. A y'an ka bi thème mɛn. Oui, amen. C'est la première fois que je t'écoute. D'accord. Mais action bɛ cogo min na est-ce que a bɛɛ ɲɛfɔra ɲɛna Ma faamu. a bɛɛ ma ɲɛfɔ A bɛɛ ma ɲɛfɔ ne ɲɛna. N'a sɔrɔ ni télé ou bien radio mɛnɛ ne bɛ mɔgɔ min kɛrɛfɛ a tɛ a kɛ to a ka faga parce que an tulo t'aw la ka ɲa. Bon, foyi tɛ ne kɛrɛfɛ. D'accord. Parce que n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ aw ka di ɲɔgɔn sinaya kɔni bɛɛ b'a dɔn duɲamatigɛ in kɔnɔ ko sinaya ka gɛlɛn hali minnu ta diyalen don a ka gɛlɛn mais i y'i occupé mɔgɔw la i sinamuso ka di i ye i bɛ fɛ k'a denw bɔ nɔgɔ la i ka ni miiri dɔ wɛrɛ ma i bɛ fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn a bɛ se ka furakɛ cogo min na n'a furakɛla peut-être Ala y'a sababu dula ale la n'a furakɛla sisan sinamuso juguya o juguya b'a kan n'a ye miiri dɔrɔn k'a fɔ nin de ye ne den kɛ mɔgɔ ye a dusu bɛ sumaya. D'accord. Ouais, o kɔni ye ne ka. Mais Weber. D'accord. Weber. Ouais. Allô. Allô. Oui, allô. Oui, an tulo b'i la. Mais i bɛ se Jean juguya qualité min don a ko ale furula ɲɔgɔn ale de ye fɔlɔ ye wa tari sinamuso de fɔlɔ ye mɔgɔ bɛ sa wa ale de fɔlɔ ye den kuma an fɛ ale de ye filanan ye. Voilà. Min bɛ ka demande kɛ ka min fɔlɔ den na o de ye filanan voilà. Ale de ye filanan ye quoi. Voilà. Mais
ça dépend n'a yɛrɛ tɛ se a bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ ka wari don o tigi ma o tigi bɛ se a kɛ ka d'a ma n'a tɛ se k'a yɛrɛ yira non a bɛ se ka kɛ n'a k'a yɛrɛ yira n'a mɛ kɛ a bɛ se ka kɛ n'a k'a yɛrɛ yira a bɛ se ka na ni ko dɔ fana ye n'a kana fɔ ko sinamuso bɛna fɔ ni sinamuso ma hakili ma a kana taa ko dɔ fana ɲagami a bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'a tagala bɛn ni mɔgɔ dɔ ye la personne est malhonnête il va pas faire ce qu'il faut donc a bɛ fɔ de k'a ye mɔgɔ ta k'a bila n den na ko k'a to bana o de k'a furakɛ i yɛrɛ k'a furakɛ i b'a sɔrɔ ala bɛ muso in kɔ n'a bɛ k'a kɛ ŋaniya min na i b'a sɔrɔ ala bɛ muso in kɔ une fois que a bɛ taga ni den ye furakɛli yɔrɔ la den in bɛ kɛ mɔgɔ ye donc directement sinamuso ka lɔnniya bɛ sɔrɔ a la a tɛ dɔgɔmuso juguya ok i ka min fɔ o fana ye tiɲɛ voilà d'accord ala bɛ sɔrɔ aw yɛrɛ bolo ni solution ye jumɛn ye sisan ni solution ye min ye n'a ka sɔrɔ ni muso in ye tiɲɛ fɔ action bɛ nin cogo kelen de la tan a ka sinamuso den ta a bɛ se ka furakɛ cogo min na yan'a k'a ta an ye silamɛ ye hali ni silamɛ tɛ ni chrétien de dɔn a bɛ taga sali ala kama n bɛ nin kɛla ku fila de b'a nɔfɛ n ka malo ani n ka kunna wolo ala n ye nin arakan 2 4 5 10 sali ye pour que a bɛ kɛ ne ma kunna wolo ye hakiliya min bɛ na e ni ne ala dɔrɔn de b'a dɔn donc a kɛ cogo bɛɛ la pour que ne bɛ kunna wolo na cogo min na ni a y'o sali kɛ ka duwawu k'a yɛrɛ ye n'a wulila a dun y'a tɛgɛ da den kan a bɛ taga n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a taara n'a ye nkalontigɛla fɛ ala b'a ŋaniya la sabati d'accord ok a faamuyara kan bɛɛ ka min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan kɛ a tɛ tɛmɛ o kan d'accord maraka merci c'est gentil wali somɔgɔw bɛ di ibrahim lajɛlen bon arrivé baronin daminɛna ni mɔgɔ minnu nalen kura don sɔɔni san bɛ tila ka segin thème kan pour que aw bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogo min na an ni sɔgɔma baasi foyi tɛ yen somɔgɔw bɛ di ani sɔgɔma ko baasi foyi t'aw la ça va kamalen somɔgɔw bɛ di kemale nse a y'an ka bi thème mɛn an y'a faamu wa ne kɔni tɛ mɛn kɔrɔbalen bɔra ka min fɔ sisan effectivement a y'a fɔ cogo min na o kɛlɛ ninnu d'accord kɔrɔbalen bɔra ka min fɔ sisan n y'a fɔ cogo min na n ko kɛlɛ nana ok d'accord a bɛ den ne bɛ fɛ ka kuma 2 ou 3 fɔ comme ne bɛ baara la mais awɔ je que du ninnu ka taga n'a ye ka fara ne bɛ mun fɔ problème 2 de bɛ ɲuman ɲuman b'a la problème fɔlɔ an bɛ solution ɲini o la après an bɛ taa filanan kɛ i bɛ se k'i mankan kɔrɔta dɔɔni kemale i y'a mɛn n ko ne bolo problème 2 de bɛ yen quoi ok problème fɔlɔ yanni i ka taa muso den furakɛ fɔlɔ i ni muso in ka bɛn fɔlɔ quoi a ka ɲi a ka muso ka bɛn fɔlɔ n'u bɛnna wagati min na a bɛ bɔ ka den ta ka t'o furakɛ quoi i y'a faamuya n kun bɛ fɛ ka kuma caman fɔ mais peut-être an bɛ émission wɛrɛ la quoi d'accord Sul c'est bon on va où attention ok voilà n'a sɔrɔ ni ale ka an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di marhaba nse ne fa y'an ka bi thème mɛn bon n donna sa ma thème kɔni faamu kosɛbɛ n bɛ fɛ i ka segin a kan dɔɔni juru fana ka na ok d'accord donc an balimamuso ko ale furulen don den 2 b'ale bolo ale ye a cɛ muso 2nan de ale donna ka muso wɛrɛ sɔrɔ a bolo ko ale ka furu tellement ka digilen don ale sinamuso la ale sinamuso kelen don ka ɲina ko bɛɛ kɔ k'i ɲɛsin ale kelen dɔrɔn de ma ko denw bɛ sinamuso yɛrɛ bolo hali sinamuso t'a occuper a denw yɛrɛ la tuguni sinamuso tɛ temps yɛrɛ sɔrɔ ka occuper a denw na tellement que ale ka furu ma bɛn sinamuso ni ma hali dɔɔni ko fo ka kɛ sababu ye sinamuso denkɛ fɔlɔ bɛ a bɛ ban a bɛ cogo di bajan bila hali a carré kɔnɔnaw la fo ka na kɛ cɛnin kelen don drogue tala de ye a bɛ fréquentation kolonw kɛ a bɛ drogue ta
cɛni mangɛnɛ yɛrɛ de a bɛ jigin ale kɔnɔ kuma dɔw la ka den ta yɛrɛ ka taa den furakɛ ko mɛ n'ale y'a kɛ sinamuso bɛ fa bɔ fatɔ la ka don ale ɲɛ la tellement que ale ko man di sinamuso ye hali a ma dogo ale la bɛɛ b'a kalama ko tuma dɔw la yɛrɛ a bɛ jigin ale yɛrɛ kɔnɔ k'a furu sa ka taa k'a cɛ to a bolo tellement que a hinɛ bɛ ale minɛ a tɛ ka se ka foyi k'a yɛrɛ hali a denw a dɛsɛlen don a denw ka éducation bɛɛ kɔrɔ ale sababuya la ale yɛrɛ bɛ fɛ ka taa ka cɛ in to a bolo ka den ta k'a furakɛ mɛ ale tɛ se n'a sɔrɔ ni conseil min b'aw bolo ka di a ma voilà ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina yarabi an b'a dɔn ko sinamuso ko man nɔgɔn mɛ cɛ yɛrɛ bɛ min a ko k'u cɛ bɛ yen nɔ k'ale b'a kuma fɔ cɛ ye kuma bɛɛ mɛ cɛ tɛ réagi quoi k'u cɛ bɛ yen nɔ cɛ tɛ réagi ka da mun kan a m'o fɔ kelen dutigi ye jɔn ko dutigi ye cɛ de awɔ muso ta tɛ du i n'a fɔ muso ta ye du mɛ du kɔni tigi fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye cɛ ye bon muso man ka foyi kɛ du kɔnɔ fɔlɔ n'a ma sara a cɛ la kelen ale ni sinamuso ka bɛnbaliya cɛ sera ka mun fɔ a la ale ni cɛ u ka bɛnbaliya sa u ka mankan in cɛ yɛrɛ mun ka a ko la est-ce que cɛ kumana wa o ye ke o fɛnɛ dɔwɛrɛ filanan a dɔwɛrɛ mun ye yala sinamuso ni yani ale kana denkɛ kun man kɛnɛ wa walima kun ka kɛnɛ de sanni ale ka don furu la den kun ka kɛnɛ awɔ k'ale donnen de muso filɛ nin ye k'a bolo bɔ a denw bɛɛ kɔrɔ muso ka préoccupation fɔlɔ ye ale de n'a ma sa ala tɛ ji de to nɔnɔ na quoi ni ye min ta ka waliden sɛgɛrɛ ala b'a sara la n'a ma sara la a b'a sara i denw na quoi n'a y'a sɔrɔ ko ale kun donna ka sɔrɔ denkɛ in man kɛnɛ sa la d'accord kuma bɛ se ka fɔ mɛ ale donna ka sɔrɔ denkɛ in ka kɛnɛ foyi tɛ denkɛ na ale donnen ka mɛn de denkɛ in nana bana denkɛ in ka bana ye bana sugu jumɛn de ko denkɛ bɛ drogue de ta a bɛ fréquentation a bɛ drogue ta a tɛ drogue ta yɛrɛ ma ten o muso jugu tɛ foyi sɔrɔ den jugu kɔ n'i kɔni y'i ta kɛ baara jugukɛla ye ne ba n'i ta kɛ baara jugukɛla ala b'a ŋaniya sigi denw ma i y'a faamuya a bɛ cɛ de ɲininka ni cɛ b'a dɔn a bɛ se ni cɛ bɛ se ka taa n'a den ye furakɛli yɔrɔ cɛ ka taa n'a den a ye ŋaniya min ta a b'a baraji sɔrɔ ni ala cɛla la parce que ala yɛrɛ ko ten ko n'i ye mɔgɔ ye fɛn na n'i b'a dɔn i bɛ se k'a bugɔ k'i k'a bugɔ n'i b'a dɔn i tɛ se k'a bugɔ i k'a kɛ kuma ye n'i b'a dɔn i tɛ se ka kuma k'i k'i da de o mankuni ko o yɛrɛ ye limaniya dɔ ye i y'a faamuya ni maa min man di i ni maa min ka daga tɛ fin e y'o den ta kɛ e bɛ t'o furakɛ ala k'an kisi k'an ta kan fɛn bɛɛ ye lajarabi de i y'a faamuya ala k'an kisi k'an ta kan ni ko nana bɔ ko in kɔnɔna na sisan mun bɛna fɔ tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ ale la fo ka taa dugukolo minɛ wa ale denw tɛna hɛrɛ sɔrɔ bilen fɛn kelen min bɛ a bɛ se k'o kɛ karamɔgɔkɛ ye yɔrɔ dɔ fɔ a ka seli a ka nafila seliw caya sufɛ k'i tɛgɛ jɛ ala ka ala deli bɛn bɛ se ka na ale n'a kɔrɔmuso cɛ cogo min na ala ka na n'o sababu ye pour que den in bɛ se ka furakɛ n'a sɔrɔ n'a kɔnɔ jɛlen don ka taa ala ma ni ŋaniya jɛlenya ye n'a ye ala wele na mana kɛ cogo o cogo kɔrɔmuso in n'a ka juguya bɛɛ n'ala sɔnna ala bɛna dɔ bɔ a la ni bɛn kɔni mana n'a kɔrɔmuso cɛ cogo si la kana den in ta k'a bɛ taa den in furakɛ kana den in ta cogo si ka bɛ taa den in furakɛ wa karamɔgɔkɛ ye yɔrɔ dɔ fɔ n bɛnna n'o yɛrɛ ka wari di mɔgɔ wɛrɛ ma ko ka taa den in furakɛ n'a bɛ wari di mɔgɔ ma k'a ka wari de di cɛ ma cɛ de kan ka taa den furakɛ n'a kɔni b'a fɔ k'a bɛ den furakɛli ɲɛɲini na a ka cɛ lasigi a k'a fɔ cɛ ɲɛna bɔn karisa n bɛ fɛ i ka den ta a kana fɔ ko cɛ i ka n den ta i ka taa furakɛ n'a ko k'a den jumɛn n den karisa min man kɛnɛ nin ni se tɛ cɛ ye ne kɔni ye nin wari sɔrɔ n bɛ fɛ ka n d'i ma i ka taa furakɛ ni cɛ ko k'a t'a minɛ a y'a ka devoir kɛ a kana a yɛrɛ sɛgɛn foyi la ale nana den ni fa in sɔrɔ ɲɔgɔn kan i y'a faamuya ne kɔni bɛ se ka min fɔ yɔrɔ o kɔni ye nin ye fɔlɔ voilà merci beaucoup Mohamed Alassane somɔgɔw bɛ di foyi tɛ nse i bɛ fɛ ka idée dɔ d'an ma allo ne yɛrɛ kun ka min ye muso nin ka hali ni den nin bɛ furakɛ a bɛ wari nin diya cɛ le ma a ka ni cɛ ka kuma ka bɛn a bɛ wari nin di cɛ ma a bɛ taa den nin furakɛ
ne kɔni hakilila la ye parce que cogo cogo e tɛ se ka foyi fɔ fɔlɔ e bɛ sara e ka cɛ la ka sɔrɔ ka kɛ. D'accord. Parce que ale le ye dutigi ye. Ne kɔni hakilila n'a ye ale. A faamuyara Alassane. Merci beaucoup. Alima kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi tɛ yen nɔ somɔgɔw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Nse. Ne appel lancé k'a sɔrɔ Mohamed min bɔra kuma la sisan nɔ. A tun ma kuma daminɛ sinon intervention banna o kuma foyi tɛ an fɛ tuguni nin ko la Mohamed a tout dit. N'i y'a mɛn k'a fɔ ko sinaya bɛ gɛlɛya kɔni. Cɛ de ma jɔ a jɔyɔrɔ la bien vrai que sinaya ka gɛlɛn mais ni cɛ jɔra a jɔyɔrɔ la mana ko kɛlɛ caman tɛ kɛ. Vous êtes obligés de vivre ensemble ni cɛ jɔra a jɔyɔrɔ la. N'i y'a ye. Donc ni den ma ɲinɛ ni sinaya jara ka ja de i den ye den ye mais ni muso y'a yira k'a fɔ i tɛ dɔ wɛrɛ ye sinamuso kɔ i fana b'i yɛrɛ ɲini de. N'i ye den jalen ye mɔgɔ wɛrɛ ye ka tɛmɛ a woloba kan fo n'i kɛra subaga ye sinon i b'i yɛrɛ ɲini o ko la. I b'i yɛrɛ ɲini cɛ y'a fɔ cogoya min na ni wari b'i bolo ka cɛ dɛmɛ den fa dɛmɛ a den furakɛli la i bɛ se ka intervention k'o la tu peux contribuer. Dans les cas échéants aussi i b'i kɔlɔsi dɔrɔgutala bɛ so kɔnɔ a kana na kojugu k'i la a kana na kojugu k'i denw na i b'i kɔlɔsi a banna ka se n'i ka dugawu k'i yɛrɛ ye ka dugawu kɛ dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ye Ala ka muɲu ni sabali d'u bɛɛ lajɛlen ma sinon k'a fɔ k'i bɛ den ta ka taa furakɛ o t'a ɲɛsira la bi o t'a ɲɛsira la sini parce que ni a jɛ jara de n den ye den ye n'a goyara fana bɛɛ bɛ taa i fanfɛla la donc a k'a yɛrɛ ɲini a k'a yɛrɛ nin ta a k'a yɛrɛ nin makara parce que dɔrɔgutala bɛ so kɔnɔ o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ o bɛ se ka jinɛtigɛ fɛn bɛɛ k'aw la donc a k'a yɛrɛ kɔlɔsi a n'a ka denmisɛnninw a k'u kɔlɔsi a banna n'a bɛ se ka cɛ dɛmɛ a den furakɛli la a ka cɛ dɛmɛ Mohamed ye kuma bɛɛ fɔ d'accord a faamuyara Allô? Allô, Abedi, n balimamuso. Oui, baasi foyi t'an na aw yɛrɛ dun? Somɔgɔw bɛ di wa ni baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ alhamdulila. Denbaya bɛ di? Ça va. Ko bi baro bɛ juma kan ne donna retard la o. Voilà, an balimamuso ko a ma ko ale furulen don, den fila b'ale bolo. Ale donna ka muso wɛrɛ to a cɛ bolo. Ale y'a cɛ muso filanan de. Ko mais depuis ale donna fo bi ale sinamuso ma se ka lafiya. Ale ka furu cɛ in ma a ma diya muso in ye hali fitinin. A tɛ ka bɛn a ma. Ko tellement que a ma diya ye hali a denw a kɛlen don k'a mago bɔ a denw na. Denw ka éducation bɛɛ tiɲɛnen don a bolo fo ka taa kɛ denkɛ kelen b'a bolo. O kɛlen don dɔrɔgutala ye. A bɛ dɔrɔgu ta mauvaise fréquentation b'a bolo. K'a ka di ale ye ka den ta ka taa furakɛ mais n'ale y'a kɛ sinamuso b'a bolo su ale ɲɛna. Sinamuso y'a yira ale la k'a ko man d'a ye yɛrɛ bɛɛ b'a kalama. Ko kuma dɔw la tellement que cɛni hinɛ b'ale minɛ muso yɛrɛ hinɛ b'ale minɛ a bɛ jigin ale kɔnɔ k'ale ale b'a furu sa siɲɛ kelen quoi pour que muso bɛ se ka lafiya cogo min na donc ko n'a sɔrɔ ni solution min b'an bolo ou bien ni conseil min b'an bolo k'a d'a ma ko den fila kɔni b'ale fana bolo mais sinamuso kɔni ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛnen don ka bɛn ale ma. Den dɔ den man kɛnɛ sinamuso dɔ den y'i dɔrɔgu ta a man kɛnɛ na. Awɔ sinamuso. A sinamuso dɔ den dɔrɔgu ta a man kɛnɛ ale kun bɛ fɛ ka wari bɔ ka ta ka furakɛ. A bɛ taga conséquence ye kɔfɛ quoi. Exactement. Voilà ko balimamuso k'a kana ni cɛ m'a bila a kana furu sa dɛ. D'accord. A kana furu sa pewu. Mais ko sinamuso ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛnen don ka bɛn ale ma sinamuso dɛsɛra denw ka éducation bɛɛ la a ɲɛsilen don ale de ma a ka vie bɛɛ bɛnnen don ale de ma. A k'a kɔ don sinamuso la a k'a ka furuso nin dajɛ dɔrɔn ka sigi quoi n'a ma diya ye a ka dingɛ sɔgɔ a ka sigi a kɔnɔ ka sigi a kana fɛn fɔ a ɲɛna a kana s'a ma dɔrɔn a k'a ka furuso sigi kɛ. D'accord. Den min de don a man kɛnɛ nin. A y'a ta nin ŋaniya nin yɛrɛ y'i wasa kɛ ka ban quoi hali ni a ma se k'a kɛ. D'accord. A ye ŋaniya ɲuman dɔ ta k'a sɛgɛrɛ n'a ye mais n'a hinɛ b'a minɛ n'a diya n'a cɛ mana don so a bɛ se ka wari d'a ma. A ka den ta ka furakɛ ka sɔrɔ sinamuso t'a kalama k'a fɔ ko ale de y'a financé quoi. Ou bien n'a y'a lɔn k'a tɛ se o bɛɛ la a ka taa a place la tan n'a bɛ se ka min kɛ dugu la k'a kɛ dugu la mais a kana fɔ k'a bɛ dusu dɔ ta k'a ka furu sa ka bɔ ka sɔrɔ cɛ m'a labila. D'accord. Cɛ dun mana n'u fila bɛ so kɔnɔ wa. Ok. N'a ko k'a bɛ a ka furu sa ko pour que muso nin ka lafiya nin muso nin ka lafiya hali n'ale y'a furu sa ka bɔ yen ni muso nin yɛrɛ bɛ taa ni. A yɛrɛ bɛ taa ni. A bɛ taa ni sinaya bɛ se k'o kɛ wa.
sinaya bi se ka ni wa a yɛrɛ bi taa ni voilà comme ale kun ma don ni n'i ma don fɛn min na i tɛ se ka kɔnɔna depuis ale ma don muso in yɛrɛ bi taa ni ne ka faamuyali la a bi taa ni d'accord ale ka ɲɛna yeli in tɛ a kana siran k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ furu sa ka taa cɛ dɔ nana n'o fila bɛɛ ni cɛ dɔ ko vraiment n'i furu sa muso bɛ se ka furu y'ala ka ko de kanu jɛlan tɛ o d'accord voilà cɛ dɔ nana n'a ye a bɛ to cɛ dɔ kɔ ni cɛ dɔ k'a ma vraiment n y'a ye pour que a ka se ka bɛn a ma ɲɛ bon n tɛ se ka muso kelen labila i fana ye bon i ka minɛnw cɛ là d'accord sira b'a bolo ka taa mais a yɛrɛ de kana dusu ta k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ ok i m'a faamuya d'accord a faamuyara ne ka fɛnkɛ ye don ala ka merci beaucoup Salim a diyara n ye Kadi somɔgɔw bɛ di an bɛ merci beaucoup ko ka ɲi Voilà, ça va i yɛrɛ dun ça va très bien i ka hakilinata ye jumɛn de ye an ka sɔgɔmada in na sujet la awɔ n ko déjà muso bɛ k'a yɛrɛ jalaki fu de kan elle s'accuse elle-même à tort i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min don c'est quelqu'un de sensible alors mɔgɔ filɛ n'i tɛ se juguya la n'i ye mɔgɔ tɔɔrɔlen ye cogo o cogo a bɛ k'i kɔnɔ k'i nɔ de don tu t'accuses toi-même à tort n'o tɛ ale sababu ma kɛ éducation tiɲɛni ye koyi nin taara sɔrɔ den éducation tiɲɛnen don d'accord et en plus de tout ça a sinamuso in o yɛrɛ jogo de o jogo yɛrɛ de filɛ nin ye hasiri tɛ lafiya o n'o tɛ sinamusoya bɛ yen bi bamakɔ asan n b'a fɔ ko sinamusoya bɛɛ ka di dɛ mɛ sinamusoya bɛ yen a mana sisi togo o togo e b'i mabɔ i denw na k'i sinamuso mun na e y'a kɛ jɔn na e ma k'i sinamuso la n'i y'a k'i denw la bɛn min ye muso ka pari ye k'a bɛ taa den furakɛ ala ka n'a ci a bɛ bɔnɛ jigin a kan a yɛrɛ y'o de fɔ a ye ŋaniya min ta k'a bɛ den furakɛ o yɛrɛ ye wasa bɔ kɔnti k'a fɔ k'a b'a furu sa a kana fɔ k'a b'a furu sa muso bolo a k'a ka vie kɛ a k'a multiplier par 0 denw kɔnɔ bien vrai cɛ den de don ça va bien den kɔnɔ bɛ ta don min na a kun tɛ yen fréquentation ale taar'o sɔrɔ den na ça peut empirer ale donni ye mais tout ça c'est pas son problème a kana na fɔ k'a fana bi i bila olu ka vie charge kɔnɔna na parce que elle-même d'abord elle doit s'occuper de elle aussi et de son foyer bi na n'i ko k'i bɛ waliden ladon i ka da sugu dɔ fɛ sinon surtout sinamusoya kanali fɛ ni bɛn sugu dɔ tɛ yen elle va se mettre a b'a yɛrɛ tɛgɛ su a ɲɛ la d'accord et en plus n'a kɛra ko ye n'a taara lakaleli cogo sugu dɔ la a yɛrɛ de bɛ n'a furu sa k'a mako sa ka sɔrɔ sinamuso in ma maga a la d'accord parce que tɔgɔ ta man tɔgɔ bɛ taa un coup a k'a ka furu kɛ k'i occuper a cɛ la ka cɛ bato k'a ka denmisɛnninw encadrer n'a ni denmisɛnnin dɔ in den ye ɲɔgɔn ye n'a sera ka min kɛ a k'o k'u ye dɔrɔn a banna asan drogue tɛ dala kuma ye koyi ça a dépassé tout ça parce que n'a tigi yɛrɛ ye mina la personne est capable de tout imagine toi n'a bɛ Bamakɔ yɛrɛ on n'a pas ces endroits spécialisés pour ça a bɛna taa yɛrɛ bɔnɛ fu la a bɛ mun fɔ ko n kun bɛ ka n sinamuso den fɛn a fana bɛ taa ka den dɔw de to est ce que sinamuso bɛna se ka ale denw encadrer ten a ko bɛ cogo min na tan tɔ c'est pas sûr dɛ elle n'a qu'à penser à elle-même et son foyer et son mari d'accord tant qu'il y a la guerre là ni muso dɔ in ma hakili sɔrɔ c'est pas à elle de la montrer le chemin a baga bɛ faga tôt ou tard a baga na faga inchallah n'a baga ma faga a yɛrɛ bɛ taa a yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ d'accord mais elle n'a qu'à laisser elle sur le côté de sa co-épouse tranquille elle s'occupe de son foyer u yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la hinɛ ko ni fɛn ninnu bien vrai an bɛɛ wolomuso ye mais asan waliden tɛ se ka kɛ mɔgɔ den fo ka taa diɲɛ wuli a mana kɛ cogo o cogo an b'a fɔ da de la mais den tɛ bɔ a ba kan kɔrɔ fo ka taa min kɛ o ka baden 1000 baden de bɛ yan
aka occupé vraiment aka foyer là parce que nana ni ke ni den n'a ba jara don na min bɛna kalo bɛ juguya ni nin ye dɛ vraiment min bɛna kalo bɛ juguya ni nin ye dɛ o de kosɔn a fɔ ko karisa kana mɔgɔ ba kɔrɔ fɔ a ɲɛna i kana den kɔrɔ fɔ a ba ye i ni ba hali ni den ye zo ye den tɛ nɛgɛ bɔ a ba la contrairement à l'enfant aussi vraiment, le conseil me sort à foyer. Elle n'a qu'à se concentrer sur elle-même, sur son foyer, assez mieux qu'à minke à coquet. Abana. D'accord. Quand est-ce que me fait la fin de fois qu'elle oui. Lamuso. Et des débats tigi kuma dɔw bɛ fɔ la i bɛ question kɛ a tigi kun c'est très important. Mɔgɔ fila ɲɔgɔn nana u ko ko cɛ de man jɔ a jɔyɔrɔ la. Il faut aller poser la question cɛ jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ jumɛn de ye a ko la. Comme ça u bɛna explication d'i ma o la mais i y'u to yen u tagala. I ɲa tɛ sinaya la. Hadamadenya yɛrɛ en général. Fɛn fila bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ ye nin fɛn fila in respecté fo k'i sa i tɛ degun i ka dunya matigɛ kɔnɔ. N balimamuso i yɔrɔ dɔ fɔ sisan ko a k'i occupé a denw la a ka furu kɔnɔ a ka sinamuso denw to yen. Quelque part ça va un peu mais c'est pas bon. Non, j'ai pas dit de négliger totalement, excuse-moi Abdou, j'ai pas dit de négliger totalement les enfants de la coépouse. Si elle peut être gentille envers elle, abe ok, mais pas que ta foka be dominer qu'à encadrer, parce que elle, son opinion, c'est encadrer les enfants cadeau à ça qu'on a beau faire. Dem se nous c'est qu'à aller donner on qu'à éducation sur et chose qui n'est pas possible. Ouais. Mais fana bɛ ka fɛn dɔ de fɔ i ɲɛna e min bɛ ka kuma ne min bɛ ka kuma fulamuso min sigilen filɛ nin a bɛ fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna a bɛ don kunkolo fɛ n bɛ baara kɛ n'o ye tan mais min b'ale dusukun na ani Ala dɔrɔn de b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ chacun savent ce qui est dans ton cœur tout ce que tu dis c'est le blabla mais min bɛ bɔ i dusukun na i yɛrɛ de b'o dɔn i ni Ala aw fila dɔrɔn mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ dusukun na t'a dɔn. Nga ne bebe jusukun la ne y'a bon nga ne ala ni Ala yɛrɛ de b'a dɔn n bɛ fɛ ka nin kɛ muso in tɛ ne fɛ n sinamuso a tɛ n fɛ a tɛ fɛ ka ye a ɲɛna mais ne bɛ fɛ ka a kɛ Ala ki la pour que a den bɛ se k'a nafa ne tɛ dɛ nata de y'o ye ne tɛ a kana ne nafa dɛ mais pour que a bɛ se k'a yɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nafa n b'a kɛ Ala ye o kama comme an ye silamɛ ye n tɛ imam ye n tɛ wahabiya ye n tɛ wahantan ye ne kɔni ye alhamdulillah n bɛ so n bɛ sali mais depuis Ala k'an da ma si mori ma ma si dɔma ma n tɛ si mori ma n tɛ si dɔma ma secret fila dɔrɔn de bɛ ne n t'a dogo mɔgɔ si la o secret fila n'a b'i bolo fo k'i sa i tɛ malo i tɛ degun débat ka di kuma dɔ bɛ yen i b'a la mais c'est très important i b'a fara i ka jate kan fɛn kelen de bɛ yen o de bɛ se fɛn bɛɛ la dunuya matigɛ in kɔnɔ n'i y'o fɛn kelen sɔrɔ filanan bɛ n'a yɛrɛ ma aw muso tɔw minnu bɛ kɔnɔ ta 9 mois ne ka dunuya matigɛ la ne ba de ka di n ye ka tɛmɛ dunuya matigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan hali n den ba de ka di n ye ka tɛmɛ a kan n'i ba dusu sumaya ŋaniya ɲumanya bɛ na i la i y'a mɛn ko mɔgɔ mɔgɔ b'a bamuso dusu sumaya tigi ŋaniya ka ɲi i ka kɛlɛkɛminɛn banna i tɛ si mori ma i tɛ si dɔma ma i ka ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ dɔ de bɛ yen a ŋaniya Ala de ɲɛ b'a la ni action sugu n'i y'a fɔ n da la n bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲini tɔgɔ ani n bɛ fɛ ka ko kɛ fɛn min bɛ n dusukun na n'a ka di Ala ye cɛnin ka sulariya ni a ka fɛnw la muso in Ala bɛ muso in sama ni muso in y'a ka ŋaniya la komi bɛɛ b'i ŋaniya dɔn cogo min na ni muso in y'a ka ŋaniya la ka saliji ta ka sali Ala ye a kelen ni Ala kɛlɛ min b'a dusukun na o ye Ala ka dɔnni ta dɔrɔn ye ka a bolo sama ka taga di ngalontigɛla dɔ ma brutel dɔ ma k'a fɔ karisa n'i tɔgɔ mɛn k'i bɛ se ka mɔgɔ furakɛ
ni furakɛ k'a sɔrɔ a tigi tɛ se foyi la n'a y'i maga mɔgɔ tɔgɔ la ala bɛ kɛnɛya d'a ma donc n'i y'a kɛ i m'a kɛ tɔgɔ kama ala b'i dɛmɛ muso in musonin cinin n'i y'a ba cɛ an t'o dɔn an bɛ de b'a la mais an t'o dɔn i b'a sɔrɔ a y'a to a bamuso ye min b'a ni ala cɛ o b'a ni ala cɛ n'a y'a da don a la n'a y'a bolo don a kunya la a bɛ se ka marisi a bolo i ɲa tɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye duɲamatigɛ in kɔnɔ o bɛ hadamaden bɛɛ la a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye n'i m'a fɔ de karisa kɛ tan kɛ tan kɛ tan kɛ tan minnu b'a fɔ la ko cɛ fana man jɔ a jɔyɔrɔ la i bɛ muso fɔlɔ de gɛn wa i bɛ muso filanan de gɛn Abdou sisan Abdou sisan ne bɛ na min f'i ye Abdou ala ye ɲin ɲin da ɲin bɛɛ bɛ keleya o ye tiɲɛ wa i yɛrɛ ko k'i ye silamɛ i bɛ sun i bɛ seli ɲin bɛɛ bɛ keleya Abdou i bɛ se k'i tugu de i bɛ ko dɔ kɛ ala kama mais ko dɔ bɛ yen i b'olu conséquences ye ka sɔrɔ o kuma ma f'i ye Abdou e tɛ se k'i jɔ gudɔrɔn sanfɛ ka bɛn natɔ ye ko bɛn ka yɛlɛ i kan tu sais ala bɛ mɔgɔ dɛmɛ togo sugu dɔ la mais ko dɔ bɛ olu réalité i b'olu ye ka sɔrɔ mɔgɔ ma fɛn f'i ye quoi et en plus n'i ye kuma fana lamɛn i bɛ kuma n'an ko k'an bɛ i n'a fɔ tout de suite i bɔra ka kuma ko denni ŋaniya de ka ɲi denni fɛn ta den sɔrɔ an tɛna fɔ ko parce que pourquoi a tun bɛ ala moi je suis 100% musulman côté papa musulman côté maman musulman je crois en Dieu n dalen don ala la ka tɛmɛ diɲɛ jɔn bɛɛ kan ala ka labanko ɲuman di an y'ali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Abdou ko dɔ bɛ yen n'i y'o natɔ ye kɛ a ma se a finition ka f'i ye i bɛ se ka ɲagami ye mais ni ɲagamina ni mɔgɔ y'i bilasira i b'a dɔn cɛ mɔgɔ kelen k'a fɔ mɔgɔ fila k'a fɔ mɔgɔ saba k'a fɔ toi-même attends-toi à une malfin mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ bɛ seli ka taa kiiritigɛ kɛyɔrɔ la mais n'i jo t'a la i yɛrɛ b'a dɔn ko procureur b'i minɛ k'i datugu o tɛ parce que k'i selila k'i bɛ kisi o mɔgɔ bɛ kisi tiɲɛ ni ta Abdou ni Kadish, amalaje ka surunya doni parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Donc n'a sɔrɔ ni aw ka idée min ye aw ka conseil ye min ye ka di muso ma qu'est-ce qu'elle doit faire justement cɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la o Kadi cɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn yɔrɔ jumɛn Kadi a jɔ Kadi an bɛ tile min na bi Kadi il a besoin d'être respecté dans son foyer être entendu dans son foyer Kadi cɛ jɔyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn sinamuso fila ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔ ye k'i tilen furu kɔnɔna na ka furu bato de bon muso fila min ni a bɛ cɛ bolo u tɛ jɔ ka ɲɔgɔn bugo muso de tɛ cɛ fɛ muso a sinamuso fɛ a t'a fɛ dɛ Abdul ere jaabi di question ma muso tɛ cɛ fɛ tɔgɔ de e bɛ fɛ muso filanan ka taga non da de fila muso sinamuso a t'a fɛ dɛ mais u tɛ jɔ ka bugoli kɛ ka ɲɔgɔn bugo ka kuma ɲɔgɔn ma mais a t'a dusukun de fɛ ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn kan n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a dɔn a t'a fɛ dɛ n'o tɛ kɛlɛ ko tɛ o cɛ bɛ jɔ yɔrɔ jumɛn na nin yɔrɔ fɔlɔ ka vie la dɔrɔn a banna Alima Asan comme il y a beaucoup de gens ne bɛ min fɔ dɔ in ka vie la a qui se moi ka vie la pewu ce qu'elle peut faire a b'o kɛ mais k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka encadrer sugu min kɛ a tɛ d'accord ok Jakite o ye Kadi ta ye a faamuyara Abdou i bɛ hakɛ to e bɛ to ligne kan parce que y a je sais pas n'a sɔrɔ ale bɛ ligne kan depuis là a bɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko il veut te parler et ala Kadish e tun bɛ ka kuma halisa a bɛ retard la de voilà ale ko k'a bɛ fɛ ka kuma i fɛ an b'a essayer ka teliya a bɛ na a b'a ka idée fɔ an bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana ta allo salam aleykum waaleykum salam ni ye filaw ni numu ye ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ da de mais Abdou n bɛ bisan ta i kama bi a bɛ juguya dɛ
Ça va, Idalla. Parce que n'an b'a dagolo ja quoi. Basti Idalla. Merci. Ita ne ba. N'a fɛn dɔ fɔ Abdou ɲɛna. Wa dɔn nin débat tɛ débat jɛ ye kosɛbɛ ne bolo. Mais an bɛ sigi kɔfɛ dɔɔni. Abdou min ɲininka den ni masa ka hakɛ jumɛn de bɛ den ni masa cɛ fɔlɔ. Kuma in laɲini ye den ka furakɛli de. An ka kuma in laɲini base fɔlɔ sinamuso bɛ fɛ ka den de furakɛ, denkɛ de furakɛ. Ouais. Parce que kuma yɔrɔ dɔ ne ko n ko cɛ min jɔ a jɔyɔrɔ la parce que tel que ne y'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana y'o fɔ quand même. Si. Mais fa min jɔ a jɔyɔrɔ ka taa mun kan den ka hakɛ jumɛn de bɛ fa kan. Fa fana ka hakɛ jumɛn de bɛ den kan. Yanni an ka sinamuso ta yɔrɔ bila dɔɔni fɔlɔ. Bon, normalement fulakɛ ne yɛrɛ kan ka question poser kun sisan komi n y'a fɔ Jakite ɲɛna cogo min na. E ko ko cɛ jɔyɔrɔ cɛ ma jɔyɔrɔ fa cɛ jɔyɔrɔ e bɛ fɛ cɛ ka jɔyɔrɔ a jɔyɔrɔ bɛ cogo di ko in kɔnɔ. Voilà sisan 1 de 1. N'i ye question in ta k'a lajɛ. Cɛ ye muso filanan furu k'a sɔrɔ denkɛ fɔlɔ ka kɛnɛ. Ouais, a ka kɛnɛ mais toujours a bɛ drogue ta in la fɛn bɛɛ bɛ taa dɔɔni dɔɔni dɛ a faamuya o cogo la quoi. Voilà. Bon sisan ala nana kɛ denkɛ in nana bana. Bon ne fɛ ni den banana yanni ba ka réaliser fɔlɔ fa de kan ka réaliser fɔlɔ ka den ka fa ko ɲɛɲini. Mais munna fa m'o kɛ. Parce que muso fila de bɛ ɲɔgɔn na bon muso fila in ka kɛlɛ ni den ka côté tɛ kelen quoi. Ale den de y'a den wa ale ta de y'a den wa den in bɛ wele ale jamu fɛnɛ de la. Ale tɛ muso fila in ka côté lajɛ bilen quoi ale b'a den de lajɛ n'a sɔrɔ den in bana cogo ale kan k'a ɲɛɲini ka den in furakɛ cogo de ɲɛɲini n'a dɛsɛra sisan. O y'a seko dan ye o yɔrɔ la. I y'a faamuya mais ale m'o kɛ est ce que a y'o kɛ wa ne ba san est ce que kuma kɔnɔna ne sigi ka den in furakɛ fɔlɔ wa. Parce que question bɛ to la question bɛɛ ma e ka yɔrɔ dɔ fɔ e ko est ce que ko question in bɛɛ fɔra i ka kuma fɔlɔ yanni ne kun ka yɛlɛ. Parce que Abdou kun ye ɲininka ko yala est ce que ko kuma in bɛɛ fɔra parce que kuma in ni kuma mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ masala la kosɛbɛ parce que den bana est ce que fa ye den furakɛ wa a m'a furakɛ. Fa ma den furakɛ en plus il paraît que fa bɛ extérieur de la. Awɔ il paraît que fa bɛ extérieur de la. Ale kɔni b'a wele ale kɔni bɛ fa wele ale b'a fɔ a ɲɛna nin b'ale kɔnɔ mais fa tɛ kumakan kelen jɔlen fɔ ale ɲɛna quoi. Abdou. N kɔnɔ dɔɔnin sisan fa bɛ extérieur la. Fa dɔgɔninw bɛ yan fa kɔrɔw bɛ yan. Ni ci fɔra fa mun na fa t'olu dɔ la kelen wele k'a ci bonya d'olu kɔrɔ. Ne ye tɛ jɔn de dutigi ye. I den de dutigi mais n'a tant que ni i balima min bɛ balimakɛ minnu bɛ yan kɔni d'accord du tɛ se ka taa olu kɔ parce que denw kungo ye olu ta de. O de bi ni denw kungo nana u b'a bila ka fa kɔnɔ u t'a bila ka fa kɔnɔ ni fa dɔgɔnin min bɛ k'u bɛ t'u ka sira de fɛ fɔlɔ. Mohamed yanni ka taa yɔrɔ jan e bɛ min? E bɛ min? E bɛ Bamakɔ. Ok. I delila ka voyager non ka bɔ ka taga tunga la. Bon si bon voyager an ye dugu caman kɛ. Mohamed ne bɛ France yan. Je crois que kɔlamuso bɛ Espagne. Mohamed ne ye aventure commencé depuis 1994. O y'a sɔrɔ si san 14. Min bɛ so ne b'a dɔn. E Mohamed i ni Ala cɛ min bɛ tagama la o kɔfɛ e Mohamed b'a dɔn. Mɔgɔw de bɛ so 90% kɛmɛ o kɛmɛ 90. I ka famille mɔgɔw la balima yɔrɔ jan tɛ dɛ i ba kelen fa kelen o tu occupé muso la kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ publiquement. I ba kelen fa kelen mun bɛ so kɔnɔ e de bɛ balo san ka taga n'a ye bɛɛ bɛ balo ni mɔgɔ bana la e de bɛ bɛɛ furakɛ mais e muso ou bien i den dɔ bɛ bana sisan pour o ɲa ka fɔ i ɲɛna pour o ka ta ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la peut-être fo n'a kɛla i muso ye. Sinon i balimaw t'a kɛ 90%. O côté la an kana taga yɔrɔ jan ko la mais i b'a kalama. Abdou n t'i ka kuma tigɛ. N bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ fɛn na sisan i balima kana se ka kɛ mais Abdou e bɛ France nin sisan e kɔni mana kɛ cogo o cogo i ka problème mana kɛ cogo e teri dɔ bɛ yen sa wa e teri dɔ bɛ yen e bɛ se ka ci dɔw fɔ a bɛ taa kɛ so kɔnɔ wa a tɛ taa kɛ so kɔnɔ fa tɛ se ka dɛsɛ mɔgɔ la. N bɛ fɛ ka min fɔ i ɲɛna Mohamed n bɛ fɛ ka min fɔ i ɲɛna
i bɛ mɔgɔ de wari ci mɔgɔ de ma k'a bila ka taga surutu cɛ bɛ tunga la cogo min na bilahi ɲɛ kan ka sɔrɔ ko ma yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye 20,000 ne bila peut-être 2,000 de bɛ kɛ taga di manamana mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ se ka fɛn kɛ mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ furakɛ o ta ye 9,000 ye min tɛ se ka furakɛli kɛ o ta ye 2,000 ye mais n kɔni tagara n'a ye furakɛli yɔrɔ la n ye 2,000 de n y'a tɔ 8,000 bila an ka posi la o de bɛ Mali la a bɛ bɛɛ fɛ yen kelen filanan Mohamed n'i ye muso 2 ta a kɔrɔ ye mun de furu yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye cɛ ni muso kelen ka ɲɔgɔn furu a kɔrɔ ye mun ye Ala bolo an kana ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka kuma la tariya parce que mɔgɔw bɛ fulamuso nɔfɛ an kana ɲɔgɔn dɛmɛ dugukolo in kan yan mɔgɔ 2 hakili 2 ka kɛ kelen ye mɔgɔ 2 ka kɛ mɔgɔ kelen ye furu condition ye o ye Ala bolo ani ni kun bolo Ala ye ŋaniya ɲumanya kɛ e mɔgɔ min na n'aw 2 furulen don cɛ kelen ma c'est-à-dire aw mɔgɔ 3 bɛɛ ye ba kelen fa kelen de fɛn min bɛ o den tɔ la e hinɛ ye Mohamed hinɛ dɔ bɛ ne dusukun na i b'a sɔrɔ o tɛ la ou bien a bɛɛ la o ɲɔgɔn tɛ ne la sinamuso ka hali cɛ to so kɔnɔ wari b'a kun cɛ bɛ se ka ko dɔ négliger ou bien a tɛ taga n'a ye mɔgɔ kalalama fɛ Ala b'a kɛ muso hinɛ bɛ muso dusukun na muso in bɛ Ala minɛ ka a ta ka taga n'a ye o yɔrɔ la hali n'a b'a ka taga fɛn min b'a ka valise dugumala la a b'o ta a bɛ taga di furakɛlibaga ma fɛn t'a bolo furakɛlibaga mana i maga a la a ŋaniya kama billahi a tigilamɔgɔ bɛ kɛnɛya awɔ d'accord voilà Asa kuma an kelen sa ka Abdu ka kuma sɔn ji la ko mɔgɔ bɛ Abdu bon ne ka kuma bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn muso kana taa ni den ye furakɛyɔrɔ ni cɛ ma jɛn n'a ye kuma banna ne bɛ se ka min fɔ parce que a ye kuma fɔ n'ale ye kuma fɔ fa ye ale ye kuma fɔ a ma y'a faamuya Asa sisan lada ne y'o de fɔ fɛn dɔw bɛ Ala kira y'o fɔ k'a di sa kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɔ walima n'i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ n'i b'a dɔn tɛgɛ bɛ se k'a kɛ i b'a kɛ n'i b'a dɔn kuma bɛ se ka kɛ i b'a kɛ n'i b'a dɔn o 2 si n'i bɛ sira k'i k'a kɔ dusukun na i b'o baraji sɔrɔ o ye limaniya dɔ Mohamed n ka kuma laban Ala ye ngalon tɛgɛ dɔ wajibiya hadamaden silamɛ kan o ye ngalon jumɛn ngalon dɔ wajibiya la ngalon ne ma wajibiya mɔgɔ kan mais silamɛya la ngalon wajibiya la mɔgɔ kan cogo dɔ la o ye a sugu jumɛn bon tel que karamɔgɔ b'a fɔ i n'a fɔ par exemple e fɛ ka ngalon tigɛ ka furu dilan walima ka ngalon tigɛ ka sinja dɔ tugun u b'o olu naturel dɔw fɔ karamɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɛrɛ man ɲi k'a si yɛrɛ de man ɲi non a ka ɲi hali hadamadenya yɛrɛ la yanni silamɛya ka na hadamadenya yɛrɛ la ne ye ngalon tigɛ ka cɛ n'a muso labɛn u bɛnna bi u 2 bɛɛ b'a dɔn sisan ko ngalon de tun don mais a kɛra sababu ye an bɛnna kɛlɛ ma bi c'est autorisé par Dieu donc ni action muso n'a sinamuso u den de ye den ye et puis kuma dɔw fɔla fulamuso ka fɛngɛ kan c'est faux ko mɔgɔ den tɛ kɛ mɔgɔ den tiɲɛ tɛ ne y'a ye n ye jamana min kɛ a bɛ jamana 22 bɔ n y'a ye cɛ ye muso furu ka den kelen to a bolo den a bɛ san 10 bɔ ka den wolo o den minnu bɛ u bɛ place la mɔgɔ si ma cɛ suit ka ɲa muso in banna mɔgɔ si ma cɛ suit ni a y'a ni den min furu n'o tɛ o de bɛ a tɛ se ka n'a facɛ ko dɔrɔn ko n mako bɛ nin na o y'a sɔrɔ a nana n'a ye mais a wolodenw a yɛrɛ ye min wolo muso ma olu tɛ facɛ jate yɛrɛ de mais a ye muso ni den min furu ne y'a ye n yɛrɛ ɲa kelen tɛ 2 tɛ donc a kuma tɛ tiɲɛ ye k'i ma den dɔ wolo ko a kɛra cogo cogo den waliden tɛ se k'a kɛ mɔgɔ den ye o ɲɔgɔn kuma lankolon yɛrɛ tɛ waliden bɛ se k'a kɛ mɔgɔ den ye i bɛ muso ni den furu o b'i suit ka tɛmɛ i yɛrɛ ye den minnu wolo i ka vie kɔnɔ olu b'i dusu kasi mais n ye min n'a ba ta o bɛ se k'i dusu sumaya voilà Abdu ni a tɔgɔ Mohamed a b'a essayer k'a ka dernier mot fɔ mɔgɔ ka ca min kan heure bɛ ka taga Ala ka hakili ɲuman di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma hali kafiri Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma amin Abdu ne kɔni hakilina laban min fɔ maintenant ne bɛ min fɔ yɔrɔ in na oui an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn muso in de bɛ nafila de seli ka dugawu seli ka Ala deli
Inshallah. Ala ta ko eno ga cogo min na. Nga a kana taa ni den kɔni ye furakɛli yɔrɔ togo si fo cɛ k'a jɛ a ye n'a ye cɛ wele k'a ga ni cɛ ko bɔ karisa taa ni den ye n sɔnna a ye ni sinamuso ma sɔn la ta kɔni n bɛ se k'a fɔ ka taa n'a parce que cɛ ye yamaruya d'a ma a ye n'a den tɛ. D'accord. Ni cɛ ma yamaruya d'a ma grand jamais a kana a dɔrɔn ta walima ka wari di den ta ko cɛ ma kuma k'a bɛ taa n'a ye non non non. Ok. Parce que n'a taara n'a ye ko mana bɔ a bɛ fɛn o fɛn fɔ o bɛɛ cɛ mais ni ko wɛrɛ nana bɔ cɛ b'a fɔ est ce que ne y'i bila ka taa n'a ye wa. O ye tiɲɛ. Kɛra yɛrɛ est ce que muso kan ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ i cɛ ma jɛn n'a ye wa. Sariya tɛ se k'o daga n'a sɔrɔ fo n'a sɔrɔ ni bana degunnen bɛ i denw na ma bana degunnen bɛ dɔ la i bɛ se ka taa n'a ye n'i taara n'a ye i b'a wele sariya tɛ foyi fɔ o la. Ok. Mais ni kan sugu bɛ yɔrɔ min na a kana taa n'a ye cogo si la ni cɛ ma yamaruya di cogo si la a kana taa k'a bɛ taa den ta ko ka taa n'a ye ne bɛ se k'o kumakan laban de fɔ nin yɔrɔ in na. Merci beaucoup Mohamed. La ne ɲɛ t'aw ka kɛr'u la ne ɲɛ t'aw ka partagew la. An sɔgɔma Mariam somɔgɔw bɛ di? U bɛ ka kɛnɛ. Ko bɛɛ ka ɲi. Awɔ ko bɛɛ ka kɛnɛ. Nse i ye bi sujet mɛn? Awɔ n ye bi sujet mɛn depuis la n bɛ suis la. Bon awɔ cɛ ye min fɔ laban na ne ta b'o le kan quoi. Ni a cɛ kɔni ma sɔn k'a bɛ den fila kɛ a kana se quoi. Bonjour Diallo. Parce que quoi, n'i y'a ye cɛ tɛ kuma na, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qu'elle ne sait pas. D'accord. Parce qu'ale nana cɛ n'a den sɔrɔ yen. Sinamuso ko tɛ se ka diya mɔgɔ si ye, mais n'i y'a ye i cɛ ka muso wɛrɛ ta, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé au fait, c'est qu'il ma dɔ i jɔyɔrɔ de la a sela ka muso wɛrɛ ta. Mais tu n'es pas obligé de mettre ton cœur sur cette dernière-là comme si elle avait tué quelqu'un, en fait. D'accord. Mais ne bɛ se ka min fɔ, d'accord. Ne bɛ se ka min fɔ muso ɲɛna, elle n'a qu'à essayer de beaucoup prier pour l'enfant. Parce que un coup comme ça, c'est ka bana. C'est qu'il se cachait déjà pour se droguer. Parce que droguer, c'est en même temps tu tombes malade sur le champ une fois, deux fois. C'est qu'il se cachait déjà. D'accord. Parce qu'il y a des enfants, quand il n'y a pas l'entente entre la mère et le père, là, ils deviennent autre chose, au fait. D'accord. Donc, elle n'est qu'à prier beaucoup pour l'enfant. Maintenant, elle n'est qu'à soigner l'enfant. Si elle dit à son mari, si son mari dit non, peut-être le monsieur a essayé de faire quelque chose pour l'enfant. Mais ni d'un t'échanger là, il baisse le bras, au fait. Parce qu'il y a aussi son faux c'est qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas dire, au fait. D'accord. Donc, elle va trop insister et puis ça va devenir autre chose dans sa main. Et puis, ce que je vais lui dire, elle va dire, non, je vais quitter dans mon foyer parce que ma rivale ne m'aime pas. Même si c'est moi, je ne vais pas t'aimer, je ne peux pas mentir. Tu es venu, quand tu aimes quelque chose, tu ne veux pas partager, au fait. Tu ne veux pas partager. Mais quand tu ne veux pas partager, tu te comportes bien. Donc, ce n'est pas elle de sa faute. C'est que moi, je sais avec série, dénier, et puis bon, Dieu va faire le reste, quoi. C'est l'essentiel qui est là. Ok, Mariama Famiara. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonne arrivée. Ouais, merci Assa. Bonjour encore. Bonjour, bonjour. Voilà. Hier, Ok, sujet, ça me touche beaucoup le cœur parce que facteurs flava kononana, c'est des facteurs sensibles. Primo, me foli ke anga tungarange ubei. Ba fo ngobi ame jumadoya bamina ala kanu ka effort si kɛ fu ye. Ami. Non, o yɔrɔ in de la i ka débat ye touché moins n yɛrɛ tɛna désactiver ka bɔ i ka fɛngɛ la a tɔgɔ n bɛna n ka demande retirer. Parce que non pourquoi je dis ça tellement que sujet in ka bon a ka girin n t'a dɔn n bɛna mun fɔ a kɔnɔ quoi parce que n yɛrɛ b'a ye tunkarankew bɛ sɛgɛn minnu kɔnɔna na da tɛ se k'a fɔ quoi. Regarde un monsieur qui se bat jour et nuit pour une famille, aux familles fana n'a fɔra ko o bɛna den dɔ sɔrɔ
ko den fana ma kɛ foyi ye tuguni ko un drogué bon o bɛ tila ka dɔ fara a ka cɛsiri kan tuguni k'a bɛ muso wɛrɛ ɲini ko ka fara o kan bon toujours les mêmes problèmes quoi tunkarankew an bɛ foli de kɛ et puis an bɛ ala de deli dɔrɔn ala ka hinɛ u la quoi depuis diɲɛ in kɔnɔ yan quoi sinon kɔni diɲɛ souffrance fɔlɔ a b'an ka tunkarankew de kan walayi. Voilà. Bon, par ailleurs, ce que je peux dire, mes balimamusow bɛɛ ani n baw, je les exhorte tous u ka a essayer ka sabali, u ka essayer ka sabali, en même temps u k'u hakili to furu la kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord. Parce que i tɛ cɛ si ye ka muso filanan ta ka sɔrɔ fɔlɔ n'a ma fɛn dɔ ye ni fɛn dɔ t'a jɛ a ka foyer kɔnɔ mɔgɔ si tɛ filanan ni sabanan ni naaninan ŋaniya minɛ ten. N'i y'a ye i ye filanan ŋaniya minɛ c'est que manque dɔ de bɛ i ni fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ. I ka wo fɛn fɛn b'i bolo fɔlɔ ma se k'a bɛɛ datugu. Là an tɛ problème don la parce que en tant que minnu ye musulman ye dɛ en tant que musulman minnu ye polygamie accepté. Cela veut dire que tu es surprisé au muso si bolo. Elle s'attend à ça. A jana o a surunyara o u sigilen no ni o ye. Mais mun f'u ɲɛna dɔrɔn juste an balimamuso n'an baw foyer kow filɛ nin ye a ma nɔgɔn aw yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ a la an tɛ se k'o fɔ parce que aw de b'a sɛgɛn kɔnɔna na. Mais a y'a hakili to a ka furu la kosɛbɛ. A y'a hakili to a ka furu la. A ye expérience ɲini furu kɔnɔna na. Peut-être c'est par expérience que muso filanan bɛ ka se ka cɛ dɔn ten nin cogoya in na. A nana a y'a ye en réalité u ka faiblesse kɛra minnu ye n'ale sera ko olu minɛ cɛ bolo diyagoya cɛ b'i mago don ale la a bɛ ɲinɛ a ka denbaya kɔ. De ce fait an b'a fɔ ale de ɲɛna a ka bolo jigin dɔɔnin. A tɛ komi n'a fɔ ko c'est un fait de Dieu a sen nɔ b'a la yɛ. N'i y'a ye cɛ ɲinɛnen don a ka denbaya kɔ cɛ ɲinɛnen don a denw bɛɛ kɔ. N'i y'a ye a bɛ ka yɛrɛ culpabiliser aujourd'hui a tɛ ka yɛrɛ culpabiliser fo. E nana e y'a dɔn k'a fɔ mun ka di ne ye mun bɛ ne jɛ ne y'o bɛɛ di ne ma asa n fana bɛ n bɛɛ d'i ma dɛ n bɛ tunu yɛrɛ de fa bɛ don na quoi an b'a fɔ k'a delilen don a ka waliden nasegin a cogo la pour que a ka se ka mago don a ka foyer bɛɛ la. Pas plus qu'hier n bɛ ka chaîne dɔ suivre je ne sais pas il y a une chaîne ivoirienne là ko Magic Pro TV. I yɛrɛ bɛ se k'a noter asa Magic Pro TV. Jeune fille dɔ bɛ to ka débat dɔ kɛ a sanfɛ ko Sira Sang. Ne ye fɛn dɔw mɛn juste n bɛ deli ka kumaw mɛn ka tɛmɛ ko ni furu bɛ na kɛ musow bɛ labɛn kɛ musow bɛ labɛn kɛ mais a ye astuce fitinin dɔ fɔ ko tellement que musow ka sinaya kɔnɔna na ko fɛn dɔw b'a kɔnɔ a yirinin dɔ fɔ a ma se i ka taa mori fɛ a ma se i ka taa soma fɛ ne de hakili tɛ yiri in tɔgɔ la mais o de la n ye chaîne tɔgɔ fɔ peut-être n'aw yɛlɛla a chaîne sanfɛ c'est sur Facebook a bɛ se ka recherche ni fɛnw kɛ a bɛ yiri in yɛrɛ tɔgɔ dɔn hali n'a y'i diya i yɛrɛ b'a san sugu la. Dabali o dabali mana tigɛ i kama hali ni sinamuso t'i la i ka furu kɔnɔna na ni dabali o dabali tigɛra i kama ko n'i y'i wusu n'a ye a bɛ hakɛ to ni cɛ ni musoya kɔni tɛmɛna i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a dabali bɛɛ bɛ lakari. Bon tellement que dɔw bɛ labɛn dɔw kɛ ka na furu kɔnɔna na cɛ yɛrɛ tɛ se ka taa a cogoya la quoi. Voilà bon an bɛ mun fɔ an balimamuso ɲɛ a kana bɛɛ kɛ i b'a fɔ ko ala ko de don a yɛrɛ k'a lajɛ a yɛrɛ kɛlen ka expérience minnu ta minnu ka girin cɛ ma ni cɛ kɛlen k'i ma don ale kelen na a ka essayer a k'a bolo jigin dɔɔnin halisa. Jal i bɛ se ka segin chaîne in tɔgɔ kan s'il te plaît. n b'a sɛbɛn. Ok. Voilà Magic TV Pro. Ok. Magic Voilà. TV Pro. Patou, j'espère qu'il est calme. Ok, problème t'as la émission Sira Sang. Sang Sira. Sang Sira, d'accord. Sang Sira. Ok. Voilà, Jal, donc sisan nɔ e yɛrɛ fɛ muso in kan ka mun de kɛ? Non, ne bɛ fɛ muso in ka mun kɛ dɔrɔn expérience min b'a la peut-être muso ka expérience ka bon n'a sinamuso ta ye a ka expérience ka bon n'a cɛ ta ye hali sunkurutigɛla anw yɛrɛ b'o ye o. Tuma dɔw la i ni sunkurun dɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ mais i b'o to yen ka muso wɛrɛ furu mais i b'a dɔn en réalité expérience min bɛ nin karisa la ni ne ni nin kun furu la a bɛ n bɔ adamadenya la. O bɛ se ka kɛ o mais un expatrié ils n'ont pas le temps d'étudier les femmes u bɛ minnu ta à 100%. Pas du tout. Hali n'i yɛrɛ faga solution t'o la. I bɛ don piège dɔ kɔnɔna na. Peut-être le gars s'est retrouvé dans un piège que
ay muso dɔ furu mun ka experience ka bon n'a ta ye mun ka experience ka bon ni a furu ɲɔgɔn fɔlɔ ta ye bon du coup n'o nana o b'i dɔmte cogoya min ka d'a ye o asa o b'i dɔmte cogoya min ka d'a ye ale yɛrɛ de b'a dɔn a réalité u ka foyer kɔnɔna na là où il y a les problèmes sinon cɛ tɛ se ka dɛsɛ k'a den furakɛ o tuma la ka wari ɲini kun ye mun ye est ce que i bɛ wari ɲini fɛn wɛrɛ kama diɲɛ in kɔnɔ n'i ka famille tɛ i bɛ si ka baara kɛ ka tile ka baara kɛ i b'o kɛ famille kelen min kama ko fatɔ dɔ ka bɔ e den na k'e m'o furakɛ i ka wari ɲini ye mun ɲɛ i ye e tɛna sa ka taa ni wari ye o silamɛya kɔnɔna na fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min ɲini cɛ fɛ a bɛ fɔ k'i ka den ɲuman ɲini i baw la den ka hakɛ fɔlɔ yɛrɛ i ka ba ɲuman ɲini i denw na ne ye ba ɲuman ɲini i denw na ni denkolo nana sɔrɔ o fana ye den ka hakɛ dɔ i ka o denkolo hakɛ dilan mais n'i y'a ye fa bɛ k'i ɲɛ pan o kunna o point d'interrogation de ale de n'a cɛ b'o dɔn anw t'o dɔn an kɔni bɛ se ka hakilinaw dɔrɔn de fɔ d'accord quitte à elle peut-être nin débat in kɔnɔna na maintenant a k'a ta n'a bila dɔn n'a y'a ta n'a bila o dɔn maintenant a yɛrɛ k'a dɔn a réalité la marche à suivre dorénavant an kɔni bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ yan nin bɛɛ ye kuma kunnaŋolon de mais komi conseil bɛ ta peut-être a b'a yɛrɛ bila a fana bɛ se ka réfléchir dɔɔnin quoi voilà bon ne tɛna n ka kuma janya asa parce que ɲɛ bɛ mɔgɔ caman bɛ ligne na pour que bɛɛ ka se ka participer fana halisa ala ka hakilina ɲuman di anw cɛw ni aw musow ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi minnu bɛ furu kɔnɔna na ala ka furuso lafiya di bɛɛ ma ami minnu fana tɛ furu kɔnɔ ayi Fatou aketo koyi ça va oui ça va non c'est pas grave ok ne kɔni ne bɛ se ka min fɔ muso in ɲɛna a kana ka furu sa a ka to a ka furu la mais min ye fana k'a bɛ den ta ko ka taa den furakɛ den ba t'a kalama den fa t'a kalama kuma dɔ i ɲumankɛtɔla bɛ tiɲɛni kɛ koyi o tiɲɛ ala kana ci o la a ka to a ka furu la a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ denmisɛnnin ninnu ka éducation na a k'a kɛ d'accord i bɛ den dɔ bɔ i kɔnɔ i den tɛ koyi n'i ye den bɔ i kɔnɔ ka ban bɛɛ de ta don a mana k'a sinamuso ye togo togo a bɛ se ka éducation fɛn fɛn di denmisɛnnin ninnu ma a k'a di a taw ma a k'a di sinamuso denw ta ma a mana kɛ togo togo a denw de don d'accord hali n'o ti ba la o bɛɛ ye cɛ kelen denw de don donc a ka hakili to denmisɛnnin ninnu na muso ka déjà muso furula ka fara e kan kabini furuyɔrɔ la n'i ma se ka bali déjà n'a donna ka ban o y'a bannen de aw tagalan de ye ɲɔgɔn ye koyi sinaya gɛrɛntɛ kojugu dɔw bɛ a man ɲi koyi hali a bɛ bɔ denw na ne ye den min ne wolola muso 2 de tun bɛ ne fa bolo ne wolola an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan f'an filɛ yɔrɔ min na bi hali ni ne fa ni fɔlɔ kun bilala ɲɔgɔn n'olu kun y'u par exemple n'a ni mɔgɔ kelen bilala ɲɔgɔn ne y'i ka minɛnw ta k'i bɛ taa filanan b'a ka minɛnw ta u bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko bawo kayi ko muso t'a bolo du kɔnɔ o mana kɛ ka ban a b'a kayi ko kɛlɛ bɔra yɔrɔ min na a b'a lasegin a b'o k'u 2 bɛɛ ka segin ko c'est pas la peine ne wololo kɔnɔna de la ka kɔrɔbaya o kɔnɔna na sinaya gɛrɛntɛ kojugu filɛ a man ɲi déjà ni muso donna ka ban a banna i ka minɛnw ta yan'a kun ka don i ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ genre n'i tun bɛ fɛ ka bali n'i dɛsɛra ka ban c'est que ala de y'a latigɛ sinaya bɛ mɔgɔ bɔgɔ de la koyi n'a donna ka ban a banna sinaya gɛrɛntɛ kojugu dɔw bɛ a man ɲi ne bɛ se ka min ɲɛfɔ muso ɲɛna a ka to a ka furu la a k'a cɛ bonya éducation a kana fɔ k'a b'a yɛrɛ den mara ko parce que k'a ni muso man di k'a bɛ muso denw to yen dɛ a k'u bɛɛ mara ni min ye molibaliya kɛ a bɛ se ka min ci a k'o ci mais min ye k'a bɛ cɛnin ta ko ka taa furakɛ ka sɔrɔ fa t'a kalama ba t'a kalama i dilantɔ la i bɛ tiɲɛni kɛ koyi ne t'a conseil o la n'a y'a ɲɛfɔ ɲɛna n'u ma sɔn a banna déjà ŋaniya yɛrɛ ye wasa kɛ d'accord ne bɛ se k'o de ɲɛfɔ a ɲɛna a faamuyara Fatou merci beaucoup merci k'an bɛn mɔgɔ minnu nalen n bɛna thème ɲɛfɔ an balimamuso ko k'ale furulen don den 2 b'ale bolo ale donna ka muso wɛrɛ to a cɛ bolo o muso wɛrɛ in fana denw b'a bolo den kɔrɔbalenw yɛrɛ b'a bolo ko depuis ale donna fo bi ale sinamuso ma lafiya ale sinamuso ka vie bɛɛ bɛnnen don ale de ma tellement que sinamuso ka vie bɛnnen don ale ma fo sinamuso ɲinalen don a denw ka éducation kɔ a nana kɛ sababuya ye sisan nɔ sinamuso den dɔw bɛ yen nɔ o kɛlen don drogue tala ye o bɛ mauvaise fréquentation na a ka di ale ka sinamuso den ta ka taa furakɛ parce que sinamuso yɛrɛ ɲinalen don a den kɔ a kɛlen don k'a denw délaissé u ka éducation bɛɛ sapara donc sisan nɔ a ka di ale ka den furakɛ mais n'ale ye den ta k'a bɛ taa furakɛ ko sinamuso b'a tɛgɛ su ale ɲɛ la ale yɛrɛ dalen don o la
donc sisan non ale ɲɛ b'u ka vie la c'est tellement pitoyable muso yɛrɛ dɛsɛlen no diɲɛnatigɛ ko bɛɛ la ka ɲɛsin ale ma fo ka dɛsɛ a denw ka éducation na c'est tellement pitoyable que des fois ale bɛ a imaginer est-ce que ne tɛ n furu sa ka taa ka muso in cɛ to a bolo pour que a bɛ lafiya cogo min na a bɛ se ka a denw lamɔ cogo min na hɛrɛ kɔnɔna na k'olu cɛ bɛ extérieur la a ka di ale y'a fɔ cɛ ɲɛna k'a ka di ale ka den furakɛ ko mais ko cɛ tɛ ka se ka kan kelen jɔlen foyi fɔ ale ɲɛna voilà ko donc ni solution min bɛ mɔgɔ min bolo an tɛ ɲinɛ o yɔrɔ fana kɔ ni solution min bɛ mɔgɔ min bolo ni conseil min bɛ mɔgɔ min bolo n'a sɔrɔ a bɛ se ka d'ale ma k'a ka d'ale ale kɔni tuma dɔ la a bɛ jigin ale kunkolo la k'ale bɛ taa ale bɛ bɔ furu in na ko mais ko fana bolo donc ni min bɛ se k'a ma nin ko la. Allo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Bakari somɔgɔw bɛ di? Somɔgɔw alhamdulillah. Te. Kɔri baasi t'aw la? Oui ça va basi foyi t'an na. An b'an dala ta c'est première chose ni mɔgɔ min nana u ka idée fɔ u ka ta jama ka ca. Awɔ. Wala jama ka ca lin na bɛɛ b'a fɛ k'a ka hakilina de fɔ ni débat sigira bɛɛ pɛrɛnnen de bɛ débat kan. Awɔ. Donc ni mɔgɔ min nana bɔ a mako bɛ idée in de la dɔrɔn an ka idée fɔ an ka taa. Awɔ. N'est-ce pas? Voilà, a bɛ hakɛ to an a bɛ yafa ma kuma na cogo min na voilà. A faamuyara jara. Justement. Nin de b'a Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Amina yarabi. N balimamuso nin ma nɔgɔ dɛ. Muso yɛrɛ kamana bɛ ganna sisan kɔni a bɛ ka o de ka conseil ma kɔnɔ sa dɛ. Il est très très dur. Mais alhamdulillah ni hakilinaw falila a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ a sira fɛ. Première chose ne kɔni bɛ mun fɔ muso in ɲɛna a kana furu sa. D'accord. A ka a jija denw na hali bi. Mun ye furakɛli ko in ye muso mana kɛ cogo o cogo i tɛ dɛsɛ i cɛ la. A ka cɛ encourager. N bɛnale ko na cogoya de don. Fɛn bɛɛ tɛ ta ni fanga ye n'i y'a ye bi an cɛw tɛ ka sɔn musow bolo c'est à dire muso bɛɛ tɛ an bɛ majorité n'i nana ni cɛ ye fanga ye i tɛ se k'a sɔrɔ quoi. Voilà cɛw fara dɔw bɛ yen u hakili ka girin. Awɔ. I n'a fɔ gabakuru cɛ yɛrɛ dɔw bɛ yɛlɛ i don to so kɔnɔ i tɛ se ka fɛn ɲuman hali diinɛ ɲuman i tɛ se ka yira i muso la ça c'est pas normal. Wallahi. Bon o bɛɛ b'an ka furu la bi. O bɛɛ y'an cɛw nɔ de ne bɛ fɛn kelen mun fɔ. Ok. E ye muso furu ka bila i ka foyer kɔnɔ. Muso bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi alhamdulilayi. Fɔlɔ la an kun t'a dɔn mais sisan. Hakili ɲumantigiw b'a dɔn. Alhamdulilayi o diyara n ye kojugu i ka parti ma diya n ye ka nin fɔ. Non parce que muso y'an balakaw de i bɛ se ka muso dɔ furu k'a fɔ i b'a furu mais muso y'an balakaw de an ka jija ka hinɛ o la Ala yɛrɛ dɔ fɔ an ka hinɛ musow la mais jama ka ca lin na ne bɛ conseil kelen min fɔ dɔrɔn. Exactement. Parce que a y'a fɔ ko cɛ kabini ale donna so kɔnɔ donc muso yɛrɛ a b'a komi a joli fɛnkɛ tigɛra pewu a tɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ bilen. A tɛ ka se ka foyi k'a yɛrɛ ye tuguni. Bon Alahu ya'alam an tɛna dɔn ko min y'a kɛ mais a k'a kipɛ denw n'a k'a kipa sinamuso la Ala bɛ taa sara ne bɛ fɛn kelen mun f'a ye ni bana in ma kɛnɛya alhamdulilah o fana ye Ala nɔ de jɔn jɔn fɛn mana i sɔrɔ a kɛra mɔgɔ nɔ ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye an ka da ka di Ala ma. Ala de y'a nɔgɔyabali ye mais toujours a ka jija diɲɛ mɔgɔ ɲuman ma ban a ka gɛrɛ mɔgɔw la hali bi donc ka se ka a ɲini hali sinamuso bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na a bɛ komi parce que bana de b'a la sisan n'est-ce pas ni i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye parce que bana min don donc c'est très compliqué. Awɔ. Voilà alhamdulillah ne kɔni hakilina de nin de hali bi a ka gɛrɛ mɔgɔw la voilà merci beaucoup jama ka ca. Merci c'est gentil. Merci à vous. I taara i miiri ka na.
Asan i b'a dɔn a ye mun bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn quoi i b'a dɔn n'i ye mɔgɔw fana lamɛn i bɛ segin kɔ dɔɔnin quoi. Asan fɛn bana man jugu diɲɛ kɔnɔ ka keleya bana ni hasiriya bana bɔ. Moi je vais retourner un peu en arrière. An balimakɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ ko muso k'a tɛgɛ segin a kɔ dɔɔnin an bɛ labɛnni min kɛ ni astuces ye et tout. J'ai pas dit qu'il a tort dɛ mais Asan n'i y'a ta ka jate minɛ sinamusoya man di mɔgɔ si ye. Mais fɛn min don an ka laada de don. N'a tuuru ser'i ma i b'a ni Ala minɛ quoi. Et en plus sariya fana y'a demandé genre a bɛ anw yɛrɛ de danbe la a b'an jeli la quoi wa ni tuuru ser'i ma don min na o y'o don ye a y'a san ka ni ɲɛ yɛlɛma sa a tɛna se e ma fɛn tɛna se e ma ne dɔgɔmuso bɛ yen ne b'o bila ka taga e kɛrɛfɛ. Togo di tan? Ayisa ayi o tɛ Ayisa a bɛ t'i dɛmɛ baaramisɛnninw dɔrɔn na. Ne yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka sigiyɔrɔ kelen sɔrɔ n yɛrɛ la fɔlɔ nin kuma in na. Asan parce que n'i y'a ta ka jate minɛ Asan an ka bi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn dɛ muso bɛ ko caman kɛ dogo la a ma nɔgɔn dɛ n'i ye muso kelen k'a sɔn kelen ta ma ka kelen ta to yen an ka bonya bɔ a la fɔlɔ kana n'a cɛ bonya yɛrɛ an k'o bɔ a la a don cɛ kana ni occuper a don na mais il y aura toujours quelque chose au moins cɛ b'o kɛ so kɔnɔ. An balimakɛ bɔra ka kuma min fɔ a ye kuma gɛlɛman de fɔ dɛ an bɛ labɛn dɔ kɛ ka ɲɛsin cɛ ma cɛ hakili tɛ c'est parce que pourquoi i bɛ labɛn in kɛ cɛ hakili ka to e kelen de la ka to e kelen kan a bɛ se ka dɔ in kan kɔrɔbɔ cogo di ça c'est pas possible e de bɛ kɛ porte parole ye toujours maintenant conseil min fana fɔ n balimamuso ye n'a y'a sɔrɔ a b'a dɔn ko fana b'a ta la a b'a cɛ minɛ cogo min na nin bɛɛ b'a a la sinamusoya juru samali jan a man ɲi. Asan n'i ma i bɛ ka kɛ bi nisɔndiyalen don cɛ fier cɛ b'i sagoya la mais wolomuso ni mɔgɔ bɛ sinaya la sabali parce que e yɛrɛ ta bɛna taa sigi don min na min kunna i t'o dɔn. An ni ɲɔgɔn cɛ an tɛna bɔ ni kuma bɛɛ ka exposer réseaux sociaux sanfɛ mais an balimakɛ bɔra ka yɔrɔnin min fɔ a ka t'i sigi k'i miiri n'o yɔrɔ fana ye o fana b'a kɛ dɛ Asan parce que pourquoi n'i ye mɔgɔ bila ko mɔgɔ ka kɛ n sagoya la i bɛ fɛn dɔ kɛ bi a bɛ taa wolo min na e t'o dɔn a bɛ se ka nɛgɛ bɔ a tɔ kelen na a bɛ se ka kɛ n'a yɛrɛ ye dɔ in yɛrɛ ye yɛrɛ hali n'a kan ka fɔ n'a fɔra ko contrat signé n'a ye dɔ in ye a bɛ contrat annulé tellement a tɛ fɛ hali a ka y'a signé tɔ la o ye anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ka juru magaya ale de taara fɔlɔ in sɔrɔ yen toujours a k'i yɛrɛ bila filanan place la a kana fɔ k'a bɛ fɔlɔya place yira dɔ in na ou bien a bɛ cɛ ka diɲɛ ta ka exposer dɔ in ɲɛkɔrɔ. C'est très très important kuma in a bɛ se ka ta à la légère mais Asan a tɛ bɛn jɛn jɔsi ma e ka bila patron que e ta e ye secrétaire ye tu as fait 6 ans je te donne un exemple tu as fait 6 ans e ye secrétaire ye foyi t'i ni ka patron cɛ du lendemain a ka taga secrétaire wɛrɛ ta ka na ko baara ka ca e bolo o secrétaire k'a layɛlɛ yiri sanfɛ e ɲɛna don o don Asan walayi hali ni ma kuma a bɛ digi la hali ni ma kuma a bɛ digi la n balimamuso ka taa sigi a ka mɔgɔw ka conseils lamɛn a yɛrɛ ka t'i sigi k'i hakili jagabɔ ka ɲɛ quoi. Ne bɛna dɔ bloquer sisan nɔ. A yɛrɛ ka t'i sigi k'i hakili jagabɔ kosɛbɛ. N b'i bloquer dɛ a dabila dɛ. A ma nɔgɔn quoi. A ma nɔgɔn et c'est un débat conseil bɛ se k'a d'a ma mais a tala n'a bilala a yɛrɛ de bɛ na dɔn. Ok d'accord. I y'a faamuya Asan comme jama ka ca fɛn kan. Awɔ merci. Kadish. Il faut qu'elle réfléchisse bien aussi quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci Kadish. Baasi foyi t'an na.
Nyaga sizo bella meme. Est-ce que nema d'accord na be? Parce que muna ay muso nyininga folo quoi. Est-ce que muso nyaga kuma imbe fo? Agoni min fo reflex am solution you know la sens. Amaga kuma imbe fo parce que nous amaga kuma imbe fo. Comment ça mo be se ga do mo ka oka ke otigi ka banaye. Mɔgɔ bɛ se ka fara mɔgɔ ka cogoya jumɛn na o ka tila k'a kɛ o tigi ma bana ye ou k'a k'o den ma bana ye. Il y a quelque chose. Comme quoi? Comme quoi an fana ye dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ koyi. Parce que n'i y'a ye a bɛ to ka nin bɛɛ fɔ k'a fɔ ko n bɛ n furu sa dɛ n b'a dɔ ta bɔ ta n'a sigalen t'a yɛrɛ la. Bana kɔni ala latigɛ de n'a sigalen t'a yɛrɛ la a ma se ale k'a fɔ k'ale bɛ tila ka furu sa o. A sera de ne fa est-ce que y'a faamuya n'i donna i ɲɛ bɛ muso la cogo min na muso ka vie bɛɛ de tiɲɛnen don ka bɛn ale ma koyi ale tun t'a dɔn k'a bɛ bɛn nin ma ale tun bɛ sinanyaw ye an ye sinamuso ye an b'a sama ni ɲɔgɔn cɛ ni min ka muru da jara o fɛn ninnu mais k'a fɔ n bɛ don ka taa muso sɔrɔ yen ko muso ka vie bɛɛ bɛ tiɲɛ ka vie bɛɛ bɛn ne ma ala den ka éducation a dɛsɛlen don o bɛɛ la k'a bɛn ne ma kuma dɔw la a bɛ jigin mɔgɔ kunkolo la koyi. Ne ba an filɛ cogoya min sisan filɛ cogoya min na depuis den sera san 5 ma a n'a mori de don koyi. A n'a mun don? A n'a mori de don depuis sisan muso depuis a kɛra san 5 la a n'a mori de don quoi. Togo di? Togo di parce que a b'a sɔrɔ a ye yala a ka dɔn a y'a kun ɲini de sinon mɔgɔw tɛ se ka don sinamusoya bɛ cogoya min na sinamuso tɛ se ka ɲɔgɔn kanu fo ka tila k'a la vie bɛɛ kɛlɛ ma. Il y a quelque chose. Mais ne bɛ question min di dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de bɛ yen an kɔni t'o dɔn ala de b'o dɔn. An t'o dɔn mais a ye min fɔ sisan an b'a essayer ka solution ɲini o de la sa. Ne bɛ solution min ɲini o la sisan. Parce que ale ko a b'a ka furu de sa. Bon an tɛ se ka kiiri tigɛ o la parce que furusali an tɛ se ka kiiri tigɛ o la quoi n'a y'a sɔrɔ peut-être n'i ko ne ka kiiri tigɛ o yɔrɔ la ne b'a fɔ ko a yɛrɛ sigalen de b'a yɛrɛ la sinon ale b'a furu sa a yɛrɛ m'a yɛrɛ nati o cɛ in de y'a nati o. Mais pourquoi toujours il faut que cɛ de ka muso furu sa fɔlɔ de dɔ fana tun ye nin fɔ ka kɔrɔ ni ko muso ko k'a b'a furu sa k'a kana furu sa ko fo cɛ de k'a labila o tuma muso yɛrɛ tɛ se ka taa n'a yɛrɛ tant que cɛ m'a labila. Ale bɛ se ka a tɛ se ka taa n'a ye k'a sɔrɔ cɛ m'a bila a bɛ se ka taa cogoya jumɛn na. O tuma décision tɛ muso la muso b'i sigi dɔrɔn ka cɛ de makɔnɔ ale de ye furu ale de bɛ furu sa muso man ka furu sa tant que cɛ m'a labila. N'a sɔrɔ ani cɛ in bɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka furu sa ka taga. Mais ale filɛ k'a fɔ cogoya min na ale ni cɛ ma bila ɲɔgɔn na o. Ça fait furu b'ale bolo n'a seginna dɔrɔn a bɛ taga o tɛ o cɛ de bɛ décider sisan cɛ de bɛ se ka décider k'olu fila bɛɛ bila komi a bɛ se k'o fila bɛɛ mara cogoya min na. D'accord. U bɛ ka kuma yɔrɔ dɔ fana fɔ k'u bɛ cɛ jalaki non u man ka cɛ in jalaki quoi. Merci beaucoup. D'accord. Parce que cɛ in t'a yɛrɛ bolo quoi. N'i ye muso fila ta n'i ma kɛ cɛ yɛrɛ décision t'i la quoi. Kuma t'an filɛ tile min kɔnɔ sisan. C'est que ale a b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de b'a ni muso fɔlɔ in cɛ a ye dusu ta ka filanan in ta mais o filanan in fana nali nin ko in fana kɛra ta ale tɛ se ka décision foyi de ta sisan. Ne bɛ min ɲini a kɛra muso fɔlɔ muso filanan in y'o u ka solution ɲini banabagatɔ mun bɛ yen u ka solution ɲini k'o fura dɔrɔn furu bɛ se ka sabati cogoya mais furusa ko kuma kɔni a k'o bɔ a ka ko la pepepe a yɛrɛ m'a yɛrɛ nati mɔgɔ de y'a nati o de bɛ se ka bila tuguni fana. N'o y'a labila kuma min a bɛ taa baasi tɛ. Voilà n'a y'a labila kuma min na a bɛ se ka taa. Bacili. Voilà. Merci c'est gentil. Bonne arrivée. Merci. I bɛ dumuni de la. Allo. Allo. Ko ka numéro fɔ numéro filɛ a bɛ 34 kɛ 0034 66 2 09 55 69 0034 o ye indicatif ye 66 2 09 55 69 o de ye an ka numéro ye ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka message caman u ka problème
Allô? Arrêtez. Oh, c'est quoi là-bas? Il se passe quoi? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam Kanté, somoko bedi. Non, akabi keso abaka. Awo. Abaka, anga foli be lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye. Nse. An sira hɛrɛ la ala ka juma ni tɛmɛ ko ɲuman kan k'an ka juma caya o kɔfɛ. Amina ya Rabbi. Duna ye kalanso de an nana bi a ka bi baro kan. Caman ye hakilina fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a tɛ o ye wajibi ye dunatigi kɔnɔ. Ni ye mɔgɔ 10 sigilen ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ hakili 10 sigilen sɔrɔ yɔrɔ la yen. Sini si tɛ hakilina yan. Yo mais tiɲɛ kɔni ye fɛn de ye. Tiɲɛ den kelen mun bɛ komi ɲɔkisɛ n'i y'a bila ɲɔ bara kunturu bɛɛ kɔnɔ. Hakilima mana ɲini a b'a ye k'a fɔ nin an bɛ nin ɲini na. Kuma bɛ yɔrɔ min kan ko cɛ ya muso filanan furu ka fara muso premier kan. An ka mɔgɔw ka basigilen bɛ taga de k'a fɔ ko muso premier y'a daba da a y'a baara de a denw ka kalanko tiɲɛna a ka fɛnw ka fɛn bɛɛ tiɲɛna. Kuma tɛ o de ka ban. Mais n b'an ka mɔgɔw ɲininkali kelen kɛ dɔɔni, n b'an ka mɔgɔw ɲininkali kɛ dɔɔni dɔrɔn pɛ. N bɛ ɲininkali kɛ. Muso fila furu ni muso saba furu muso naani furu a fanga bɛ arabu la a ka ca olu bara ka tɛmɛ anw kan. Dabari ko ni kɔrɔtɔ la o yala an bɛ kɔrɔtɔ dɔ ka tɛmɛ olu kan ban. Ni boli ko de boli bɔla Maka de kɔnɔ alikaba kɔnɔ boli bɔla de boli so premier da du kɔnɔ kan alikaba kɔnɔ yɔrɔ dɔ. Mɔgɔ ɲininkali kɔ la o tɛ wuli mɔgɔw y'a ta ka jɛni mɔgɔw ɲɛna. Ala kira sallallahu alaihi wasallam wolo don boli tun bɛ alikaba kɔnɔ bɔra ka bin duguma ka ci n'o yɛrɛ. Mɔgɔ min bɛ ala kira tɔgɔ fɔra ko boli tagamana e kan i b'i yɛrɛ ɲininka i bɛ mun fɔra ani ni ala kira bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ ma. Ko mɔgɔw ka dara hali an ka dugu an bara mɔgɔw b'a setan baaraw fɔlɔ y'a fɔ ko mɔgɔ a ye sigiɲɔgɔnya hakɛ tanga ka furumuso hakɛ tanga ka masaw ka hakɛ tanga ni wula tigi nɔfɛ k'u b'a ɲini dabari ni bolokuna ni fɛn kan a bɛ laban yɛrɛ kan. Dabaritigi jɔn de y'a da ala dɔn. N bɛna répéter Abdul n bɛ tila ka répéter. Awɔ. Bari mɔgɔ min ye dabaritigi da ala dɔn e ko e ye dabaritigi ka tugu ala kɔ dabaritigi sera e la c'est que ala ka tiɲɛ ye nkalon de ye wa. An bɛ kuma mun fɔ mɔgɔw kan ni kuma nana an ka kuma fɔ mun ba sigilen don mun bɛ don mɔgɔ kan o ka kuma fɔ ko muso bɛ se ka furusa muso bɛ se ka furusa comme rien n'était fait comme cɛ fana bɛ se ka muso bila ka taa comme rien n'était fait furusa ma furudɔ ma kaba furusa ma haram a cɛ ka jugu cɛ parce que ni mɔgɔw ko muso fana ka kunnandi ye mun ye ne fɔra su mun kɔnɔ su ta taara ka den sɔrɔ ka bɔ ka ni muso hinana cogo cogo ka den wolo bari muso mana hinɛ ka den wolo k'a b'a tira muso den garder ou bien kalima muso denw garder n'a ye olu garder cogo n'a yɛrɛ den wolo ta nana don o don a t'a fɛ sira kalimuso den ka fisa n'a denw ye o ye wulibali de ye o y'an dan cogo dɔ tɛ se ka wuli muso tɛ se ka muso den mara o de b'a fɔra ko muso mana den wolo furuso kɔnɔ kana taga tuguni parce que n'i taara e bɛ ba degun mun ma i bɛ ma ɲani mun ma i bɛ ma kɔrɔfɔli ma i bɛ denw de bila o kɔnɔ o de b'a fɔra muso mana den wolo cɛlasigi kɔnɔ fɛn fɛn bɛ da ka i muɲi ale ala yɛrɛ ko k'o barika de tɔɲɛ de a bɛ ma barika ye k'a di dɔw ma olu bɛ se k'i ta sanfɛ sini a kun y'o de ye dabari ko a sera ma an bɛ nin kuma fɔra k'i ye problème kɛ tout ça e mun ye cɛ ye muso fila furu ka fara ɲɔgɔn kan muso kelen ni dogolen bɛ fo o tɛ se ka hali ala kan ka mun ɲa yɛrɛ ma t'o dɔn hali limaniya yɛrɛ tɛ ka sabata sɔnko la tuguni n'a fɔra ko hali denw ka kalanko o bɔra e ka hamilako kɔnɔ e nakun ye cɛ bara mun na o bɔra e ka problème kɔnɔ ka sababu kɛ sinamuso ko ye o yɛrɛ sigi kɔnɔ mun nafa bɛ e ma la tuguni i bɛ sigi mɔgɔ fana bɛ sigi furu kɔnɔ kun fila de kama n bɛ n diyala cɛ bolo n cɛ bɛ n sɛgɛla k'o kelen ye n ye denw wolo n bɛ sigi k'o ka hɛrɛ makɔnɔ n'a fɔra ko e bɛ sigi kɔnɔ i t'a fɛ k'i cɛ yɛrɛ ɲɛ la tuguni i denw yɛrɛ ka dunnatigɛ nɔgɔ bɔra e la ka ban e bɛ mun sigi kɛ tuguni a ka gɛlɛn ko su mun bɛ diya o bɛ dɔn depuis wula fɛ depuis tile bɔntɔ kura o bɛ dɔn kari ko nin bi su bɛ diya donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni muso a yɛrɛ sɔrɔ furu kɔnɔ qu'il sait qu'il ne s'en sort pas a bɛna kɛ pɛrɛdi fila de y'a bolo e tɛna i ka furu di a bɔ kelen i tɛna cɛ ka hakɛ tanga fila a sabanan i ni ala tɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que limina bɛ tila i la
yo mieux que n'atenya peu de ekatrade et muso kanga trade n'atenya kanga trade ne de là du côté muso du trade muso mun ba santi degu kono parce que quelqu'un saka bo degu kono tukudi chetana muso tana saka yere bo degu kono ka sababu ke munye parce que chetana saka joro da fa muso flani nyonche donc ne mun be sambaro ko ne le ka doit être tiena ndira saka ndo ndike ndira saka tele siki diabo ndana furu diabo siki kunta ye utula yoro tunyo balma muso ni sigila du ko dongo de ni sonja dongo de ni dusukasi kirsi kata bila ti faka fu akira jodela akira de la furu ye dia de ni dia te furu ko ka bado nyama fioro ka usale oche furu ye dia de furu faite fenchite duna ko mun ka de ka furbo wallahi ni fantam fla fula nyoma ko ye nyogon kan sonkuna obe furu ko dia mun balla akawta ni milade fly oche mais ni furu ko na ka dugni poisonné to ko sani sarane les gens ko so krakasi keka o de ne ba fura mo na wati ko furu sakata furu munya furu sakaya ite do idorla ite do furu ko kanu kama ite do furu ko muso kanu kama ite do muso furu muso boro kama ebe do furu ko muso chekani na nya da korela dom na be fra ni muso fula chema ko wari ba bolo ni wari ba dom na be fra mo be mo kanu de furu e kanu de ambe mo fa mbalma muso nyina beki hakito ni mun fleka ni chama ba de banka suto ko bi achamata wallahi achamata de baby boni muso ni fleni ali halamun kono muso ni be dogo mun aleta majugo de on de taka jugunu ni parce que ko fla de flei isina muso me kanu furu kono ka frade ka otene den kanu ka frade on kai o ekelenye suwati muso ka to furu kono dusu kasini kridaki ka faga ube suwati muso ka taga don ka to chebolo sina muso ka sago ka de unai ambo be la soyo muso be dongo do soma no wula nasi jini dabal boli jini be bona don sina muso donka aba muso tara to na fara be taka yantone don bolo ya ala ka muso be la kisi a furusuguma ala ka be kisi a furusuguma c'est très très dangereux donc nga mo be mu fara mun be yi o da ba fara ci ni te se muso fla furula kali do ala amma wajibi ala ya foko muso nani furu daga le no mais en condition ni be se ka remplir o fora ni do nyino go ba fo ko nga kabila ka bona na furuba de beyi na nya to ba mbe de dumuni ka nyon fe o ya se do bo de fo mais c'est inutile c'est inutile ni ya ye cheba kore muso furu muso sola ka bato e ka fato e ma wolo e ma ka suguna jiti e ma ka boche ko lu be ke manya ko la ka bonya kana sige bolo ka dai ko fe sokono ka finin ko ka di ba muso ma ka dum to de kabila ma c'est que ala ke futa na le yoro de la suna be harama den kelende o ala be kiti mo ke ma do tuna ba le kitite muso ni chede ka e wolo le jara ka le wolo mais ala e muso la marali wajibi chede ka cheno kante foku cheo ko do kuna ka fo muso ni mbara ala de ka la tele do suro harama den il faut que cheo ko o de famia muso fara ka do fo ala nda kenan kalfa nin chenima c'est comme ça la amba kanga muso furu be kuma fura dongola be kuma fura mo gata sini ibe batara mo do ye muso nani furu ko bla nyon kai hari firi na mate muso la kata denkuli la ko islamia da gandi o muslimia ngole aw yo de islamia kono kante ibolo da dusuga no me anga me kuma ni fura do ne be siga mi ko la ne wala da ba ne be mon frère be ne kuma ni fura do ne be ne tar fura parce ne aka chama baba de wala billahi akai sama ya ka kante tutugo kaka msofla furu dabla kuma be ka fole te ka me sungo yare ko nina na be do nyogana mo mana kuma sungo ko be hors sujet la yare ka don sujet la sa sungo chefa fe biano kaka msofla furu dabla chese na kuma la depo do na be ka fanya na kaka msofla furu dabla ka dabla te ka mo ka kuma me ha chemumbe muso kelen furu ba be diani damu mu kono muso nani be dobro no bo ka bongolo fe ni muso ma chinu atelo bongolo ni ay chebakro bo baraka ka escale ke sira ko hera tanyo lukoro mais e boto sogoma muso kelembe yi ka de on ka cheke songo dama ka nan songo dama ki ka sura fra wata ka dama e be nana wati me ka dairo beno de ki makono duminu tawle de ki makono nana bi se digi abe ko dara ka blakro abe samara bu sena ane mu mera ka da kala fudara fo ine de mataka do sokolo kelenye ate panka bankro ba ay pan kale alea me mun fo mbarma muso yena furute prisonnier furute kaso bonye
furu ala ka latigɛ de ala de cɛ da ani muso ko tɛ ka bi ɲɔgɔn kɔfɛ ale ala kɛlɛ ya dagandi furu dɔnni ma harami a bɔlen ma harami an kɔni taara deli furu bɔla parce que ni furu bɔla mɔgɔ bɛ jogo bɛ da i la mais ni ko tu te pas léger ka limaniya kɛ n'i bolo i ka adamadenya ka fisa n'i bɔra yɔrɔ min ye n bɛ se ka mun fɔ jama mɔgɔw de ye salamu aleykum. Wa aleykum salam Kante, merci beaucoup. Voilà mun ko ka muso fila furu dabila Kante kɔni nana sujet de kɛ sisan sa ko Gassama Junior de Kante nana sujet wɛrɛ de ta sisan nɔ sinon an bɛ ka sujet mun fɔ Kante wallahi kuma ɲana tu as parfaitement raison yɔrɔ ko John ko Kante ka kuma bɛ ka ne arranger de ko sinon ko Kante kun bɛ hors sujet de la John i tɛ sabali ka fara an ka mɔgɔw la Kante ko ka muso fila furu aya dabila ko an balimaw n'an ka segin sujet kan komi émission yɛrɛ sera ban kuma ma mais n bɛ segin sujet kan siɲɛ laban la dɔw b'a la halisa k'olu ma sujet faamuya a ye pourtant o duma est-ce que an tɛ bi ta yɛrɛ bila tantɔ siɲɛ kelen wa Kante ko muso ko muso ala na kira koyi an sɔgɔma ne yɛrɛ kun y'aw fo ka bɔ ala a y'a dabila sa a kana fɛn bila a kana wɔkulɔni bila tuguni sa a y'a dabila an ka concentré sa n'o tɛ bi ta banna ka ban ko ala a y'a dabila ko an balimamuso ko ale a y'a dabila sa a kana nin fɛn ninnu sɛbɛn sa n b'a ka commentaire désactiver koyi a kulo bɛ na an ni sɔgɔma ayi jɔsa commentaire bɛ désactiver fa jumɛn ne fɛ yan nɔ de ko an balimamuso ko ale furulen don k'ale y'a cɛ muso filanan de ko muso fila de b'a cɛ bolo ko ale sinamuso denw ala aw k'an bɛn a bɛna to mɔgɔ bɛna n'an kɛ mɔgɔ lankolon ye i jɔ an ka allo sixième fois Jona ko an balimamuso ko muso fila de b'ale cɛ bolo k'ale furula ka taa sɔrɔ muso fɔlɔ b'ale cɛ bolo ko ale yɛrɛ ye fɛn sɔrɔ ko ale yɛrɛ ye a tɔgɔ ale ye den fila sɔrɔ ko mais ko depuis ale donna k'ale cɛ tɛ ka se ka ale muso yɛrɛ ale sinamuso tɛ ka se ka lafiya ni yɛrɛ de la sinamuso ɲinalen don diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɔ k'a focaliser ale kelen dɔrɔn de kan sinamuso ɲinalen don ala denw ka éducation kɔ ko sinamuso den kelen yɛrɛ bɛ yen nɔ ko o yɛrɛ ale sinamuso den kelen bɛ yen nɔ o yɛrɛ kɛlen don drogue tala o bɛ mauvaise fréquentation dɔrɔn de kɛ k'a ka d'ale ye ka taga den furakɛ ko mais ko n'ale y'a bolo da den kan ko furakɛli danba yɛrɛ k'ale sinamuso bɛ fa bɔ fatɔ la ka don ale ɲɛ na k'ale yɛrɛ bɛ kuma in f'u cɛ ye kuma bɛɛ ko mais ko cɛ tɛ kan kelen jɔlen f'ale ɲɛna ko cɛ tɛ yen nɔ ko cɛ bɛ extérieur de la ko kuma dɔw la tellement que muso in hinɛ bɛ don ale la k'a bɛ jigin ale kɔnɔ yɛrɛ ka a furu sa siɲɛ kelen pour que muso bɛ se ka lafiya cogo min o ni k'a denw ka éducation ta en main cogo min na donc ko ni conseil min b'aw bolo ou bien ni solution min b'aw bolo k'a ko o f'a ɲɛna. Fɛn kan da don a n'a sinamuso yɛrɛ cɛ fɔlɔ a bɛ sinamuso den ten parce que a den tɛ o a sinamuso den de don ɲumanya ka di mɛ ɲumanya sugu dɔ bɛ yen nɔ i sen don la o a b'a sen bɔ muso n'a muso ni ala ye muso denkɛ cogoya min na ale bɛ to ala kɔ puisque a den tɛ et puis a bɛna na fɔ k'a b'a sen don a la o bɛna problème juguya de deuxième solution ye mun ye a ka taa ka bɔ so in kɔnɔ ni solution bɛ cɛ bolo ka du wɛrɛ ta k'ale bila yen nɔ a bɛ se ka taga yen nɔ ni cɛ ma sɔn o ma a bɛ se ka t'u ka so fɔlɔ en attendant que muso ka lafiya quoi puisque a bɔra sɛbɛnna la kɛra subagaya ye n'a ma bɔ du in kɔnɔ muso b'a dun dɛ a b'a dun muso b'a dun dɛ a bɔra kɛlɛ la ka kɛ subagaya ye dɛ aw y'a ka baden ni walahi ala ma mɛn yan nɔ Bamakɔ yan muso ye ala minɛ ka jikalama ni wuli kosɛbɛ muso n'a den 6 mois ka jikalama bɔn u kan o y'a sɔrɔ e kan ka da cɛ e ka dɛsɛ ko fo muso in ka taa ka bɔ so in kɔnɔ parce que a kɛra ale sinamuso de ye a tɛ ka bɛn a ma
donc ale fɛnɛ kun focaliser don a sinamuso kan tantɔ de ko sinamuso ka taga bɔ so kɔnɔ ka dɛsɛ u bɛ kɛlɛ sinamuso bɛ sute sinamuso bɛ tila ka segin ka na finalement elle a tué la femme là et son enfant ala minɛ ka jigalama de wuli dɛ ka muso den bamunen to a kɔ la k'a bɛ fini ko la a bɛ ka fini fɛfɛ wallahi ka ji bɔ kan n'i y'u fari k'a bɛɛ bɔn ka bɔ a la l'enfant o sara surtout la mère elle a souffert avant qu'elle reste ça donc ni fɛn sugu n'a kɛra subagaya ye mieux vaut i tɛ mɔgɔ ka vie lajɛ n'a ma muso faga a bɛ muso denw faga a taa caman bɛ yen muso y'a sinamuso den wele so sanfɛ ka taa jeni kɛnɛmamɔgɔw de bɔra ka na f'u ɲɛna k'u ka so sanfɛla bɛ ka jeni ja a y'a sinamuso den de wele ka taa a n'a denw jɛra la garantigi bugu fɛ la wallahi k'a jeni u bolila ka taga Walaikum salam. a ka taa ka bɔ so in kɔnɔ a ka bɔ muso ɲɛkɔrɔ parce que keleya filɛ nin ye n'a kɛra subaga ye solution t'a la quoi a ka bɔ mɔgɔ sɛbɛya la sinon sa vie est en danger et elle et ses enfants a ka taa ka bɔ so in kɔnɔ. Ok. A faamuyara Madame Sise. Tunkara. I bɛ fɛ ka idée dɔ di? N b'a fɛ ka n da don a ka baro la dɔɔni. A bɛ diya n ye. An ye mɔgɔw lamɛn bɛɛ y'i ka hakilina ta fɔ. Mɔgɔw fana kan ka fɛn dɔ faamu k'a fɔ lu kɔnɔ. Nɔgɔ mana don lu kɔnɔ cogo o cogo ni muso de ma se k'a furan ka bɔ lu in kɔnɔna la n'a danna cɛ yɛrɛ dɔrɔn de ma n'a banna maa min juguya b'a dusukun na o lu kelen kɔnɔna tɛ se ka jɛ fewu. D'accord. C'est vrai, i sinamuso den dɔ. Ils sont sortis. C'est vrai, i sinamuso den dɔ don. Mais bana min bi den na lu kɔnɔna la cɛ yɛrɛ kɔni tɛ se ka fɔ k'a bɛna ko dɔ kɛ parce que e t'a dɔn cɛ ni muso dɔ in u bɛ baro u bɛ kuma den ka kun min na u bɛ den ka baro ko ye bana ko ye u bɛ kuma ka kun min na e t'o kun dɔn. C'est vrai i cɛsiri pour que i ka se ka den furakɛ den ka se ka a ka diɲɛlatigɛ ka ɲɛ furu kɔnɔ. Bon, muso i bɛ ko dɔ kɛ du kɔnɔ ka n'i sinamuso lajɛ k'i bɛ n'i ka ko kɛta kɛ ka n'i cɛ fili k'i kɛta kɛ i b'i ka furu bonya i b'o de filɛ i nakun ye furu la kun min na i b'o de filɛ i b'i ka ɲumanw kɛ. D'accord. Sinon u b'a fɔ muso k'a ka furu sa parce que den t'a den c'est vrai den t'a den mais f'a ka bila aw kunna k'a fɔ bi na ni den banana lu kɔnɔ hali an cɛw an b'a la ka sinɔgɔ fɔ ka gɔrɔntɔ mais mɔgɔ min bɛ si a ɲɛna o ye muso de. O ye tiɲɛ. Ala ye hinɛ min dɔn muso dusukun na a t'an cɛw dusukun na. O ye tiɲɛ. Muso tɛ se ka woloden ɲɛ hali ni muso den tɛ min ye a bɔtɔla dɔrɔn a taatɔla lɔgɔra a bɛna bɛn ni waliden dɔ ye a sen dɔrɔn bananen dɔ muso b'i sigi k'a ka maɲumatɔ kuma fɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ a b'a ka dugawu dɔn. Mais ni cɛ tɛmɛtɔ la n'a y'i sen jɛ a b'a fɔ ba taara den ninnu aw tɛ sigi yɔrɔ kelen nin b'aw sɔrɔ o ye diyagoya de. O ye tiɲɛ. Fo mɔgɔw k'o de bila i kunna ka fɔ sinamuso in t'a kɛ cɛ kama dɛ a t'a kɛ a sinamuso fana kama dɛ den ka hinɛ min b'a dusukun na o hinɛ in kama dɛ a b'a fɛ ka den in furakɛ mais a ma lawuli k'a fɔ ko muso k'a ka furu sange ko in kama a ma lawuli fana k'a fɔ k'a ka taa karamɔgɔ fɛ ka taa yɛrɛ dɛmɛ pour que sinamuso ka baara jugu kana kɛ a ma. Maa min bolo bɛ Ala bolo bolisɔnbaga tɛ se k'o tigi faga. Maa min dusukun jɛlen don k'i b'i ka ɲumanya kɛ Ala de kama ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn faamu i kama o tɛ se ka kojugu dɔ k'i ta la. Cɛw k'o faamu lu kɔnɔ sinamusow k'o faamu lu kɔnɔ k'a fɔ hadamaden dɔ bɛ yen a b'a fɔ k'a bɛ ko dɔ ta ka ɲɛsin i wolodenw ma kan'a bila i kunna k'a b'a fɛ k'a bɛ n'i jɔyɔrɔ de minɛ la lu kɔnɔ o b'a bɛ n'i cɛ de minɛ la o tɛ. Hinɛ in kama de a b'a fɛ ka den furakɛ ka den ka diɲɛlatigɛ ɲɛ a bolo. Ale bi kɛlɛ min kɛra bi na ni den ka diɲɛlatigɛ nana min yɛrɛ y'a furakɛ o yɛrɛ tɛna den yɛrɛ tɔnɔ sɔrɔ tuguni k'a tɛmɛ minnu tun bannen dɔ fɔlɔ
den ka furakɛli ma ne kɔni bɛ conseil kelen dɔrɔn de di n balimamuso ma a y'a daminɛ ni ɲumanya min a ka continuer n'a ye ten kana sinamuso ka ko kɛta filɛ kana ka kuma fɔta filɛ parce que cɛ minnu b'u bolo cɛ kɛra u bolo ni mun ye sisan cɛ kɛra u bolo sɛfan de n'a binna dɔrɔn o y'a cilen de o kama i ka émission dɔ tɛmɛnen na n y'a fɔ n ko cɛw ye fɛn dɔ de lu kɔnɔ a bɛ komi i n'a fɔ si tulu dɔ ni tile bɔra dɔrɔn cɛ bɛɛ bi yɛlɛ n'i y'a dɔn k'i tɛ se cɛ jɔyɔrɔ fa la lu kɔnɔ kana musow ta k'u bila ɲɔgɔn kɔ o ye kelen ye n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka muso dusu sumaya kan'i yɛrɛ bila furukɔ la maa ti muso furu ko wari bi kun maa ti muso furu ko n ye cɛ ye ko n bɛ se ka muso kɔnɔmaya mɔgɔ tɛ muso furu o kan oui Binta Diarra somɔgɔw bɛ di ne tɛ ka e dɔn ne bɛ ka ne kɔrɔbaya oui i y'a faamu n'i ma ɲɛ n'i b'i ka muso furu i b'i ka cɛya i b'i ka dusukun de filɛ fɔlɔ ni karisa den dɔ i k'i jija i kana na muso bila ko dɔ la ko min tɛ ko kɛta i kana na muso dusu kasi ko dɔ la d'accord nin tɛ se k'e wolo den dɔ don nin k'e wele ko a b'a fɛ ka karisa furakɛ e cɛ t'o ti kuma kan jɔlen tɛ ka mɛn da dɛ kan jɔlen tɛ e da ni e y'a dɔn k'e tɛ se ka na kan jɔlen fɔ muso in ye mun kama e yɛrɛ bilanko dutigiya la mun kama n'a ma ɲɛ ni muso dɔ in bɛ taa o dɔ in fana kan k'a ka minɛnw cɛ ka taa dɛ parce que u bɛɛ kan k'a dɔn sisan ko cɛ t'u fɛ mɔgɔ tɛ se ka dɔ in b'a dɔn ko fiɲɛ yɛrɛ wulila fɔlɔ dɔ in bɛ ka fɔ cogo min na mɔrɔ fɔra mɛ dɛ parce que hadamaden filɛ nin ye nin si tɛ sinamusoya nɔ ye nin tɛ foyi nin bɛɛ cɛ kulukutu mun b'u fɛ dɛ cɛ in de nɔ dɔ cɛ asa ni ne yɛrɛ Abubakar de don ne den man kɛnɛ e min bɛ e ma se k'i cɛsiri k'i bɛna ne den furakɛ pour que a bɛ se ka na an bɛɛ lajɛlen mako ɲɛ cogo min na n'a kɛnɛyara mɔgɔw ka se k'a ye cogo ɲuman na f'i ɲɔgɔnna wɛrɛ de ko k'ale bɛna den fura e b'a fɔ k'i b'o kɛ ni ko wɛrɛ ye ne kɔni b'a dɔn kɔni i ka minɛn tatɔla de i bɛ taa ka so ayiwa cili tɛna kɛ ne ka lu kɔnɔ dɛ i b'i ka minɛnw ta de i bɛ taa min ko k'a bɛ na occuper den ninnu na n bɛna n ka den to a bolo a b'a furakɛ ka ɲɛ wa ale de bɛ se ka to ne fana ka furu la ale de bɛ se ka ne sɔn suma n fana bɛ se ka dusukun sumaya mɛ cɛ tɛ lu kɔnɔ e muso min bɛ lu kɔnɔ karisa man kɛnɛ a bɛ taa e ma se k'a fɔ k'e b'i cɛsiri k'o furakɛ f'i ɲɔgɔnna tafetigi o nana k'a b'o kɛ i ko k'i b'o kɛ ni juguya ye tuguni o m'o fɔ yɛrɛ fɔlɔ koyi o ko n'ale y'a fɔ k'ale b'a dɔn a b'a bolo su ale ɲɛna ayi a b'a fɔ bolo in tɛ se ka su a ɲɛna o bolo in tɛ se ka su mɛ nin bɛɛ ye cɛ de nɔ ye parce que ni cɛ wele cɛ bɛ min kan jɔlen fɔ dɛ nin bɛɛ ye cɛ de nɔ ye d'accord nin bɛɛ ye cɛ de nɔ ye an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala hakili ɲɛnama di cɛw bɛɛ lajɛlen ma parce que ala ye hakili di musow ma ka ban an bɛ dugawu kɛ ala ka se ka hakili ɲɛnama di cɛw fana ma ami Binta ok d'accord a faamuyara Tunkara merci beaucoup Kafunɛ i bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ teliya la nse somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ yen komi Bajalo bɔra k'a fɔ cogo min na ne ɲɛ bɛ solution min na nin na ni muso in ko k'a bɛ maga dɔ in den na a bɛ kɛ baara ye dɛ ok a bɛ kɛ baara ye yɛrɛ de a kɔni bɛ se ka min kɛ a ka kuma a cɛ fɛ cɛ ka solution ɲini den ka banako la n'o tɛ kɔni n'ale yɛrɛ ko k'a b'a kɛ i ye ko kɛlɛ tɛ ban dɛ muso in ale dimiya bɛ muso in na cogo min na a bɛ kɛ problème wɛrɛ ye min a sigilen tɛ ni min ye de plus fɛnɛ n'a sɔrɔla u tɛ se ka taga a tɛ se ka bɔ ka taa du wɛrɛ kɔnɔ ka muso fɔlɔ in to yen nɔ a k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ dugu yɛrɛ la balima minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛla la ka ko régler ou bien ni cɛ yɛrɛ bɛ se ka segin ka na u bɛ mɔgɔ saba sigi ka kuma in régler n'o tɛ kɔni solution tɛ nin na fɔlɔ dɛ a kɔni kana n'a fɔ k'a b'a furu sa bɛɛ n'i taakun de don bɛɛ kan k'i jija i cɛ de la bɛɛ n'i taakun de don furu kɔnɔna na i tɛ se k'a fɔ k'i b'i ta sa mɔgɔ kama o n'i y'a ye cɛ ye e ta a ye ta kun dɔ fɛnɛ de kama o fɔlɔ fɛnɛ n'a jɔyɔrɔ de don n'i y'a ye a ye ta mɛ a m'o furu sa o fɛnɛ n'a jɔyɔrɔ de don
donc ne kɔni fɛ kɔni u kan ka sigila kuma de kɛ nin na ni solution ma ye o fɛnɛ kɔfɛla la kuma wɛrɛ bɛ bɔ o fɛnɛ kɔ sinon kɔni sisan kɔni a kana na maga den na dɛ a ka den to yen ni ɲumanya de kɔni ko b'a kɔnɔ a ka den ka kuma fɔ a den fa ɲɛna den fa ka solution ɲini a na n'o tɛ ale yɛrɛ kana n'a fɔ k'a b'a ta ka taa n'a ye dɛ sinon n'a nana ta hali n'a sɔrɔ ale ta ye ɲumanya ye muso fɔlɔ in tɛ n'a miiri ɲumanya a bɛ se k'a miiri yɛrɛ ko a bɛna taga kojugu k'a la c'est vrai. Ne kɔni bolo kɔni ye ne ka hakilina ye. Ok, d'accord. A faamuyara Kafune. Diallo. Merci beaucoup, c'est gentil. Tant qu'on y an bɛ appelu bila yan nɔ an b'a bɛɛ bila yan nɔ mais de toute façon a bɛ a tɔgɔ TikTok sanfɛla la vidéo bɛ yen nɔ ni mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka tugu ka idéo di a bɛ se k'aw ka vidéo a bɛ se k'aw ka idéo di commentaire kɔrɔla la asa ka baroni c'est du lundi au vendredi à partir de 11h de Paris et à partir de 9h de Bamako, bientôt à 10h, comme heure n'a changé ça, non. Donc, ce serait à 10h de Bamako avec un TikTok sans faire la non. Ni m'aurait fait kouka, problème ou chima. Le contexte même de l'émission, c'est quoi? M'aurait problème ou cinéma. Donc, moi, je me charge juste ka live direct ke ya non, aw be weleli ke ou bien ka message ou sebe ka idée ou di pour que vous ayez la solution sur le problème na to na ba ka conseil ou di. Voilà, donc ni mo me fait ka message ou sebe c'est le plus 34, le 34 c'est l'indicatif et 66 2 09 55 69 ni mo ma famille avec TikTok vidéo be TikTok fana konna na obse ka tara abe numéro tayo no aba ka message ci mani problème mun ba odala abe ka problème mun fo na menani ke ka mɔgɔ b'u ka idée di togoya min na minnu sera ka don aw ka idéw bɛɛ lajɛlen faamuyara aw bɛɛ lajɛlen ni cɛw ni baraji aw ka weleliw diyara ye minnu ma se ka don an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ n'ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn ta yan nɔ nin yɔrɔ kelen in na le lundi à partir de 11h de Bamako et à partir de 10h déjà le lundi on va d'amener 10h avec d'amener Mali 10h parce que votre heure changera. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de la famille, bisous.